हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात थे नॉन मुस्लिमों के साथ। ईद पर वो हमारे पास आते थे, शिवरात्रि पर हम उनके पास जाते थे। हमारे घरेलू ताल्लुकात भी थे। उन दिनों यहाँ उटाह में एक होम गार्ड कैंप खोला गया। अच्छा। वो गांव में फिरते थे। अच्छा। कोई शेख अब्दुल्ला की बात न, कोई नारा नहीं होना, कोई जलसा न होने पाए, तो एक किस्म का खौफ हिरास पैदा हो गया था। अच्छा। हाँ, यही वो 3 कमरों पर मुश्तमिल प्राइमरी स्कूल आज हायर सेकेंडरी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है। एक दोन खानदार से कोर्मुत तमन पे बट वाज अन बटन हिंद खतर साल यम दोनों मोहनी जी खानदार कोरुक तम मुसलमान वाज अन मुसलमान तो 75 में हमने स्कूल खोला एक प्राइवेट मकान में। कोई 50 बच्चे आ गए, लड़के। पामपुर की 2 उस्तानियाँ उसी ने लाई है, मोहिद्दीन साहब ने ही। एक हिंदू थी, दूसरी मुस्लिम थी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कश्मीर लाइफ के सीरीज़ यादें में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन। आज हम पुलवामा के एक गाँव नायरा में हैं और हम आपकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग जोड़े से करा रहे हैं। मैं ये बात यहाँ आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि वेस्ट में जब शादियाँ होती हैं, शादी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है मैरिज का, तो बहुत सारे लोग दुआएं देते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, और एक दुआ बड़ी मकबूल है वेस्ट में कि मे यू ग्रो ओल्ड टुगेदर, अल्लाह करे कि आप इकट्ठे बुज़ुर्ग हो जाएं। लेकिन ये जो मुलाकात आज की है, ये महज उनकी बुज़ुर्गी की वजह से नहीं है। ये इसलिए है कि ये दोनों टीचर रहे हैं। एक की पैदाइश 1937 में हुई है और दूसरे की पैदाइश 1948 में हुई है, और दोनों ने एक चैलेंजिंग सिचुएशन में तालीम हासिल की और दोनों बाद में एजुकेटर हो गए। तो मकसद बाकी मामलात के अलावा ये जानने की कोशिश रहेगी कि उस दौर में जो एक ट्रांजिशन का दौर था जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें तालीम हासिल करना और तालीम की जो मशल है वो जलाए रखना किस कदर चैलेंजिंग था, खुसूसन गर्ल एजुकेशन के हवाले से। तो मैं जोड़े का तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ हैं, इनको हम मास्टर जी कहते हैं, अहमदुल्ला निसार साहब, और उनके साथ हैं उनकी मोहतरमा राजा बेगम। आप दोनों का खुशामदीद है कश्मीर लाइफ के शो में। मैडम, मैं आपसे शुरू करूंगा। आप कोई भी ज़बान, किसी भी ज़बान में बात कर सकते हैं। मैं एक मुख्तसरन बात पूछना चाहूँगा कि ये जो बुज़ुर्गी में इंसान जोड़े की नज़दीकियाँ, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे उठना, ये बहुत ज़रूरी है बुज़ुर्गी में। लेकिन इस हाल तक पहुँचने के लिए हमारे जो जोड़े हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, उनको कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि एक तालमेल रहे एक फैमिली में? इस कित कन पकाओ सोन ये माहौल समाज अत मज बड़ एहतियात सान पकुन तो टुकुन अत मज गथु शऊरी तौर इंसान हज बाखबर। अत मज इल्मच त ज़रूरत, अत मज अकल हज त ज़रूरत, अत मज यह अदहन हज त ज़रूरत। तेले हेकि यह सोन माहौल ब्रोट पकित तो तरक्की करित। प्रत कह मोल मोज बेन बोय यसान कि युस ति कह जोड़ी बन है तिमन हुंद फ्यूचर गुस आसुन दोह खोत दोह खूबसूरत तो खुशहाल तो फारिगुल बाल। मगर क्या बदकिस्मती कुन सात आसन कहन मज छन सलाहियत आसन यमन हुंद सो जिंदगी हुंद दौर छुन खुशहाल रोजान क्या। मगर अल्लाह ताला हस फजल कर्म सत वक्तस तान यन सोन अस दोन बाजन हुंद रिश्त वोमुत 1967 मज मोन मैरिज गमुत
1967 پٮ۪ٹھٕ تام یَتھ دۄہَس تام شُکُر الحمدُاللہ ربِ العالمیٖن أسۍ چھِ پَنٕنۍ زندگی سادگی سان خوشحٲلی سان یہِ حظ یہِ پیارٕ محبتہٕ سان پَکناوان تہٕ اَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہَس سُنٛدُے یہِ حظ یہِ باسان کیٛاہ وَنہٕ بہٕ تُہُنٛدُے عظمت قۄدرت بوٗزوا ییٚمۍ زَن أسۍ وٕنیُک تام پَکنٲے تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ وۄنۍ اَسہِ پَتہٕ چھِ سٲنۍ اولاد اَسہِ کٔر لاکھ کوٗشِش کیٛازِ سانہِ وِزِ اوس علمُک سُہ دورا تیٚلہِ اوس نہٕ تَران اِنسانَس فِکرِ یہِ علم چھُ کیٛاہ یہِ اوس باسان اَکھ یِہوٚے تِژھ کَتھا یہِ اوس باسان تِمَن دۄہَن ٲسۍ دَپان ہتا گٔے کوٗر پَرنہِ یہِ گٔیہِ بے حیا تہٕ بے شرم مگر بَس تیٚلہِ بوٗزتو حظ بہٕ چھَس گٔمٕژ 1957 جُلاے 10 جُلاے شاید سکوٗل ییٚتہِ کھوٗل محمد صٲب یِم چھِ ییٚتٮ۪تھ یِموٕے کھوٗل سکوٗل بہٕ چھَس اَسہِ چھُ آسان یِہوٚے زٔمیٖن یَتھ چھُ آسان دانہِ میٛٲنۍ نانۍ تہٕ بہٕ چھِ آسان ییٚتہِ یہِ چھِ حقیٖقت بہٕ چھَس کَران کٲم کُس تانۍ آو تہٕ بہٕ کَتھا الحمدُاللہ ہَنَے کھوٗل سکوٗل اَتہِ پَتہ ما چھِ مےٚ دوٚپ بہٕ وَنہٕ ہا أمِس نانہِ بہٕ گژھٕ ہُتَتھ بوٗزتا حظ بہٕ وَنہٕ ہا أمِس ییٚتہِ کھوٗلکھا سکوٗل مگر مےٚ ژھٕنۍ ژوٗرے وۄٹھ حظ مےٚ تُج کُنی داو اَتھ ٲسۍ سۭتۍ ییٚمِس عبدالرحمان پارہ مرحوٗم عبدالعزیٖز نٮ۪نٛگرو مرحوٗم اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ مغفرت عطا مغفرت گَرِکۍ رحمت کٔرنَکھ تِمو دیُت سٮ۪ٹھاہ ساتھ ییٚمِس اَتھ پرٛایویٹ سکوٗل کھولنَس منٛز پَتہٕ حظ کٔر اَسہِ کٲم تہٕ گٔے وۄنۍ أسۍ وۄنۍ ییٚلہِ سکوٗل دَوییَس اَتہِ وٕچھ مےٚ 4 5 6 کورِ یِم چھِ کَران کٲم کیٛاتھانۍ کھڑا کھڑا تہٕ مےٚ توٚر نہٕ فِکرِ یہِ کیٛاہ چھُ کَرُن یہِ چھُ أتھَسٕے کیٛاتھانۍ وۄنۍ چھِ پِرٛژھُم ناو واو کیٛاتھانۍ کٔمِس تانۍ 2 ژۄن مےٚ چھِ تِمہٕ أمِس ظہوٗر صٲبٕنۍ مَدَر ظہوٗر صٲبنہِ ماسہٕ پَننِس عبدالرحمان پَرنہِ کورِ 3 یِم تہٕ یِتھَے کٔنۍ آسہٕ أسۍ 10 12 کورِ مان اَمہِ دۄہ آے کیٚنٛہہ کَمٕے دوٚیمہِ دۄہ آے اَمہِ کھۄتہٕ علاوَے پَہَن پَتہٕ حظ کٔر کٲم تِم آے تَمہِ پَتہٕ بَڑٕ کورِ اَمہِ پَتہٕ حظ کٔر کٲم تہٕ أسۍ حظ ؤتھۍ تہٕ لوگ حظ دوٚپُکھ ؤلِو بیٚہہ پٔرِو مگر بہٕ حظ گٔیَس گَرِ چھَس بہٕ کَران کٲم تیٚلہِ حظ ٲسۍ آسان کَمرَس تھَم دِتھ اَتھ تھَمَس حظ اوس أکِس جایہِ یِہوٚے کیٛاہ وَنان ترٛاس ہیوٗ اَتھ منٛز اوس کاغذ ورقا مےٚ دِژ اَتھ تھَپھ نہ معلوٗم اَتھ اوس کیٛاتھانۍ لیٖکھِتھ آما اِنسان اوس اِنسان تَمہِ ساتہٕ مےٚ ما چھِ پَتہٕ علم گوٚو کیٛاہ مےٚ دِژ أتھۍ تھَپھ مےٚ دوٚپ یِہوٚے چھِ کِتاب تہٕ گٔیَس حظ بہٕ سکوٗل چھِ حظ وۄنۍ یہِ کَران لاکھ کوٗشِش احمدُاللہ صٲب چھُ کَران واریاہ کوٗشِش محنتہٕ سان سَمجھاونُک یہِ حظ ٲس کُچھِ أکِس پٮ۪ٹھ یہِ کَمرٕ ہَن پَتہٕ حظ آسہٕ أسۍ 5 10 15 کورِ تہٕ چھِ وۄنۍ پَران پَتہٕ ٲسۍ لٔڑکہٕ کینٛہہ تہِ آے تِم تہِ چھِ پَران مگر تیوٗتاہ کوٚر کیٛاتھانۍ تَتہِ تہِ چھَنہٕ مےٚ پوٚر صحیح أسۍ 6 رٮ۪تَن روٗدۍ اَتھ تَتہِ 8 رٮ۪تَن روٗدۍ اَتھ تَتھ کُچھِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ یہِ عبدالرحمان پَرہ بیٚیہِ عبدالعزیٖز نٮ۪نٛگرو مرحوٗم مغفرت کٔرنَکھ یِمو حظ کٔر کٲم دوٚپُکھ وۄنۍ بَناوَو ییٚتٮ۪تھ سکوٗل چھِ حظ أسۍ کَران کٲم پَکناوان کَلَس پٮ۪ٹھ سیرِ پھٔلۍ ویرِ پھٔلۍ کیٛاتھانۍ سُے اوس پَکان برونٛٹھ بیٚیہِ اوسُس یہِ تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ عبدالعزیٖز پَکناوہَن حظ چھِ تہٕ وٲتۍ حظ تہٕ بَنوو حظ اَتٮ۪تھ یہِ پرٛایمری سکوٗل ییٚتہِ نٲری کیٛاہ حظ ییٚتہِ سکوٗلَس نِش أتی ہایر سیٚکنڈری نِش گۄڈٕنٮ۪تھٕے اَتھ گیٹَس سۭتۍ اوس یِم 2 کَمرٕ بَنٲے 2 کَمرَن ییٚلہِ مٲنۍ تو وۄنۍ حظ چھِ اَمہِ دۄہ أسۍ پَران کیٛاتھانۍ مےٚ توٚر نہٕ فِکرِ گۄڈٕ ٲسۍ أسۍ اَولَس أتی دوٚپُکھ وۄنۍ چھُو 2مہِ تہِ تہٕ 3مہِ ہُنٛد تہِ گوٚو أتھۍ ؤرِیَس منٛز کیٛاتھانۍ صحیح وٕنہِ نہٕ پَکنَسٕے ہَتھ حظ کِہیٖنۍ نہٕ حظ یہِ گوٚو ییٚمِس پَتہ کیٛاہ ٲسۍ یِم کَران ہُمزٕے ہٮ۪تھ بوٗزتا حظ پَتہٕ حظ کٔر اَسہِ کٲم تہٕ پَتہٕ یوٚتانٮ۪تھ حظ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ اَتہِ چھِ یِمَن دۄہَن حظ چھِ أسۍ 4مہِ پَران پَتہٕ حظ آے اَسہِ اَکہِ دۄہَن لٔکِشمی رامبال لٔکِشمی چنا ٲسِس وَنان لٔکِشمی چنا ٲسِس وَنان مگر اَسہِ کیٛاہ چھِ پَتہ أمِس حظ دو کیٛاہ اَسہِ چھا پَتہ یہِ جِنا ہیوٗ اِنسانَس تھٔز ٲس یِتھ کٔنۍ تِمَن دۄہَن ٲس سۄ شی نہ سۄ ٲس تِمَن دۄہَن شی سۄ ٲس تِمَن دۄہَن شی سۄ ٲس تِمَن دۄہَن شی ہی واز ناٹ ہی شی بَس أمۍ حظ کٔر کٲمہ ییٚلہِ حظ أسۍ اَتٮ۪تھ چھِ وۄنۍ اَتٮ۪ن حظ بِہِتھ حظ أمۍ ووٚن دوٚپُن تۄہے کَران چھِو گَرِکۍ آلہٕ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو آلہٕ کَران حظ اَسہِ حظ چھِ أسۍ چھِ دَپان أسۍ چھِ کَران ہو أسۍ چھِ کَران ہو پَتہٕ ووٚنُن دوٚپُن سیُن کیٛاہ چھِو رَنان اَسہِ دوٚپُس گۄگجہِ یی وَنو اَسہِ تہِ اوس تی تیٚلہِ تی حظ دوٚپُس گۄگجہِ چھِ رَنان ہاکھ چھِ رَنان ہُہ چیٖز چھِ رَنان یہِ چیٖز چھِ اَسہِ حظ ٲس جنتُن فِردوس کٔرِتھ میٛانہِ أکِس میڈمہِ جنتُن فِردوس کٔرِتھ مالا جی اوس تٔمِس ناو
تٔمۍ حظ کٔر کٲم تہٕ یہِ حظ ووٚن أمۍ ووٚن أمِس ژٕ تہِ روزکھ ییٚتہِ یِمو کوٚر یِہِنٛدِ خٲطرٕ اِنتظام اَتہِ روزنُک أنِکھ حظ چارپایا وارپایا کیٛاہ تام تَمہِ دۄہ نہٕ زمانے کی بات أنِکھ حظ چارپایا وارپایا تھووُکھ یِمن بِسترا ترٛٲیِتھ أسۍ چھِ وۄنۍ بیکل پٲٹھۍ ٲسۍ کورِ 2-5 ہُمن وٕچھان تماشہٕ یِم چھِ رٕژٕ اَسہِ ٲس نہٕ کِہیٖنۍ تِم ٲسۍ باسان اِنسان ہی أسۍ ٲسۍ شُرۍ اَتہِ پَتہٕ حظ کوٚر نہٕ کٲم ووٚنُن سِنۍ کیٛاہ چھِ رَنان گرِ کُس چھُو رَچھان ہُہ کیٛاہ چھُو کران أنۍ پَنٕنۍ کَتھا تہٕ أسۍ تہِ چھِ أمِس کَتھا سوالَس جواب دِوان یہِ مالٲجی جانت گرٮ۪ن ہِنٛز شُنٛج أتھسٕے بیٚیہِ حظ چھِ وۄنۍ حظ خبر درٛاے أسۍ صُبحن کیُتھ حظ ژامُت گگُر ہُہ مےٚ تُلمُت کیٛاہ تام کہِ تہٕ مگر أمۍ حظ یہِ مالَس تام یہِ چھِ وَنان دَپان ہتو راجو ہتو اَمہِ ہاو تُل پَلو تِتھ کٔنۍ اَمہِ ہاو وول أمِس گگرَس سُہ حظ کھوٗژِ مالَس تانجی أمۍ حظ لگٲو أمِس گگرَس ہتو مےٚ دوٚپ تور فِکرِ بہٕ ہاو کھوٗژٕس پَتہٕ أمِس تہِ اَسہِ ما پَتہ اَمہِ پَتہٕ حظ گوٚو بیٛاکھ وقتہ آیہِ بیگم جلال دیٖن بیگم جلال دیٖن مگر ییٚمہِ کٔر اَسہِ کٲم ییٚمہِ حظ ییٚمہِ یۄس یہِ گۄڈٕنٮ۪تھ کیٛاہ وَن لٔکِشمی چنا یِمن نہ یِمن دۄہن حظ ٲس چنا یِمن دۄہن ٲس چنا أمۍ حظ کٔر کٲم دوٚپنکھ نوٚمَن بَچن یِمن سبق ٹھیٖک چھُ وَلہٕ یِم کھالوکھ 5مہِ یہِ چھُ دسمبرس منٛز 10 کورٮ۪ن تُہنٛز درٛے دوٚپنکھ نوٚم کھالوکھ 5مہِ اَسہِ کیٛاہ حظ چھِ پَتہ وۄنۍ چھُ مارچَس یہِ چھُ دسمبر مارچَس منٛز چھُ ایٚگزام اَسہِ چھا پَتہ کینٛہہ سٲنۍ وٮ۪لاے زانہِ حظ اَسہِ حظ کٔر وۄنۍ کٲم تہٕ مٲنۍ تو کیٛاہ تام ووٚنُکھ وۄنۍ گٔے نہٕ أسۍ ژوٗرِم ترٛٲیِتھ أتھی کھٔتۍ 5مہِ دیُت حظ مارچَس منٛز وۄنۍ ایٚگزام اَسہِ مگر کوٚر یہِ اَسہِ پرٛموشَن اَمہِ دۄہن اَمہِ پَتہٕ حظ کٔر کٲم برٛونٛٹھ کُن آیہِ بیگم جلال دیٖن تہٕ حظ کیٛاہ حظ یِمن دۄہن اوس اَسہِ وۄنۍ کیٛاہ تام تھوڑا نٲلۍ وٲلۍ بَنٲومٕژ دوٚپُن ییٚتہِ چھُ ماحول اَصٕل ہُہ کُس یہِ کُس یہِ گٔے خوشی پَتہٕ حظ اوس اکھا بیٛاکھا ہمسایو منٛز یِم زِٹھۍ چھِ یِمن تِم ٲسۍ خۄش گژھان پَتہٕ حظ ٲسۍ أسۍ عیٖدِ میلادُالنبی مَناوان تہٕ أتھۍ سۭتۍ حظ آسہٕ اَسہِ بَٹہٕ کورِ تہِ وۄنۍ آمژٕ سکوٗل ییٚلہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ سکوٗل کھوٗل نہ حظ اَسہِ چھِنہٕ مےٚ چھِنہٕ وٕچھمٕتۍ کینٛہہ آسان ما سکوٗل ما اوس پَتہٕ حظ آیہِ اَسہِ یہِ حظ یِمہٕ بَٹہٕ کورِ تہِ تِمن منٛز چھِ مےٚ وٕنکیٚنَس تہِ اکھ لٮ۪سا ییٚتہِ موہنی جی ییٚتہِ حظ جیٚمہِ بَسان وٕنکیٚس تہِ ٲسۍ کَتھا باتھا کران آیہِ حظ یِم بَٹہٕ کورِ تہِ وۄنۍ حظ بَنوو أتھۍ سۭتۍ عیٖدِ میلادُالنبی مَنوو تہٕ گٔے حظ ہوٚت اوس اَسہِ گامَس منٛز ییٚتٮ۪تھ ناگ أتھی بیٖٹھۍ آیہِ یِم بَٹنہِ بٔریٖد بَٹنہِ یِم چھِ اَتھ شِہلِس کران ویوہارا تہٕ أسۍ چھِ یِم نارِ شریٖفا بَنان یِمہٕ یِتھُے اوس حِساب یہِ ٲسۍ أسۍ پَران الحمدُ شریٖفن بَٹہٕ کورِ تہِ آسہٕ پَران بوٗزتھٕ حظ یۄس یہِ موہنی جی چھِ أمِس ٲسۍ کٔلمہٕ شاہ زبٲنی یاد موہنی جی بَس یِتھَے کٔنۍ آسہٕ اَسہِ وۄنۍ یِمہٕ یَسہٕ بَنیمژٕ پَتہٕ آیہِ اَسہِ شہرٕچ تہِ یہِ حظ یہِ ماشرٕ بایا تٔمِس ٲس زانب ناو مغفرت کٔرنَس اللہ تعالیٰ ٲس سۄ تہِ پَرناوان پَتہٕ یِتھَے کٔنۍ آیہِ بار بہت سٲری اَکھ ٲس مٮ۪رٕ جان بیٛاکھ ٲس کیٛاہ تام تسلیٖما بیٛاکھ ٲس کیٛاہ تام تہٕ خۄدا تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن گٔری کہِ رحمت اَسہِ کٔرِنۍ ہِدایت بیٚیہِ تھٲیِن صحت بیٚیہِ کٔرِنۍ ٲخرت رُت تہٕ یہِ چھِ میون حظ پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ 1963 منٛز 1963 مارٕچ نہ 64 مارچَس منٛز دیُتُم پُلوامہِ اِمتحان بہٕ ییٚلہِ گٔیَس فارم بَرنہِ 2مہِ ہُنٛد حظ فارم بَرنہِ گٔیَس تہٕ اَتہِ اوس عبدالغفار داندروٗ پرنسپل أہنٛز ٲس مَلکٕنۍ موتٕنۍ تھَر سانہِ ٲس کوٗر تہِ لیڈی ڈاکٹر ہَتہٕ حظ بہٕ چھَس دَپان بہٕ چھَس أمِس دِوان دَکہٕ ژٕ پَکھ اُکُن بہٕ چھَس یہِ غفار داندروٗ گٔژھن نہٕ وٕچھِنۍ کینٛہہ یہِ چھُ کھٮ۪وان یی ٲسۍ وَنان دَپان ٲسۍ یہِ چھُ جُنیوٗ مان مےٚ اوس نہٕ وٕچھمُت کینٛہہ مےٚ کٔر کٲمہ تہٕ بہٕ حظ ؤژھٕس تہٕ چھَس پَکان مےٚ دوٚپ خبر کیٛاہ وَنہِ وۄنۍ اوس تیٚلہِ اوس اَسہِ زِٹھٮ۪ن سُنٛد اوس احترام اَدب اوس مےٚ ووٚن نہٕ کِہیٖنۍ ٲخر ووٚنُس ییٚمۍ دوٚپنَس یِمن حظ اوس کَرُن یَتھ حظ اوس فارمَس دستخط کَرُن تہٕ اَدٕ سا وَلہٕ خبر یہِ کوکُن ووٚتھ تہٕ دوٚپنَس تھاوُن یہِ کورِ ہُنٛد ییٚتٮ۪تھ تہٕ گژھ ژےٚ کیٛاہ چھُے کَرُن یہِ حظ مےٚ وَنان وۄنۍ گَرِچ دٔلیٖل ژےٚ کُس چھُے گَرِ ہُہ کیٛاہ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ کیٛاہ تام تہٕ ووٚنُم سٮ۪ٹھاہ مےٚ دِ ووٚنُم مےٚ دوٚپُس مےٚ نہ حظ مول پَنُن کِہیٖنۍ سُہ اوس مےٚ موٗدمُت 6 رٮ۪تَن ہِنٛزے پَنُن مول مےٚ دوٚپُس مول نہ حظ چھُم نہٕ کِہیٖنۍ کوٚرُن دستخط ییٚلہِ مےٚ ووٚنُن چانہِ کَنۍ چھُم خۄدا پَزِ وَنو دوٚپمُت ژٕ گژھکھ 3rd ڈِوجَنَس منٛز پاس تیٚلہِ اوس نہٕ تَران فِکرِ محنت کَرٕہا تہٕ 1st ڈِوجَنا نِمہٕ ہا تہِ ٲس نہٕ پَتہ کِہیٖنۍ نہ حظ حقیٖقتٕے مان پَتہٕ حظ شُکُر خۄدایَس کُن گٔیَس بہٕ پاس ییٚلہِ وۄنۍ پاس گٔیہِ رِزَلٹا درٛاو مےٚ حظ اوس تَتھ بعد بہٕ دِمہٕ ہا بُرکہٕ تہٕ بہٕ بَنہٕ ہا ماشٹر باے یہِ اوس مےٚ شوق
مۄختص سرس تِمن دۄہن ٲس لیو چانس تہِ باسان دولتھٕے مگر ییٚمۍ نہ حظ دیُت یہِ لیو چانس کرنہٕ أمۍ تھوٚو یہِ ارمانٕے بہٕ اوسُس دپان بنییس بہٕ ماشر باے ییٚمۍ دیُت نہٕ کرنہٕ کِہیٖنۍ پتہٕ حظ اوس رحموُک کیٛاہ اوس تٔمِس ناو سناولا لٲرِب نہ لٲرِوُک اوس سُہ اوس بس MLA اوس میون مام حظ گوٚو أمِس مغفرت کٔرنَس گٔریٖکۍ رحمت بس أمۍ حظ کٔر کٲم دوٚپُن بہٕ گژھَے حظ ییٚلہِ گوٚو اَتہِ حظ ٲس تعلیٖم بالغاہَس منٛز گٔمٕژ کیٛاہ تھانٮ۪تھ کتھا نیٖرِتھ یا تعلیٖم بالغاہَس منٛز ٲسٕس لاگٕنۍ نوکری أمۍ تہِ دِژ مےٚ کرٛکھا مےٚ چھِ کوٗر میٲنۍ حاجی صٲبن یِمو حظ کوٚر مان ژٕ رٮ۪تھ گوٚو 2 رٮ۪تھ گٔے یَتھ تعلیٖم بالغاہَس درٛاو آرڈر درٛاے أسۍ یہِ موہنی جی تہٕ بہٕ بیٚیہِ اوس ترسوٗل شراک مغفرت کٔرنَس سُہ اوس عبدل صمد علایی بس گٔے حظ اَتھ منٛز بُلاک حظ اوس ییٚتہِ پُلوامہِ أتھۍ بُلاکَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ گژھان مان تیٚلہِ ٲسۍ گژھان اَتہِ نہ حظ ٲسۍ وَنان تہِ کِہیٖنۍ أسۍ تہِ ٲسۍ گژھان مگر پَتہٕ ٲسۍ دِوان یہِ مان ریٚتۍ ٲسۍ 50 رۄپیہِ دِوان ریٚتۍ ٲسۍ دِوان 50 رۄپیہِ یِم 50 رۄپیہِ ٲسۍ اَنان اِنسان یِتھ کٔنۍ تیٚلہِ ما اوس پٔرسٕے تیٚلہِ ما ٲس نہٕ رُمالٕے کُنی اوس نہٕ یہِ ٲسۍ اَنان یَتھ اَتھَس منٛز بیٚیہِ ٲسۍ تھاوان چِڑِ یہِ اَتھٕ یہِ اوس آسان یَتھ مومُن گوٚمُت بِچور مۄٹے بٲسۍ پَتہٕ حظ کٔر کٲم اَتھٕ أتھۍ سۭتۍ حظ بٔرِکھ پٮ۪ٹھ فارم بٔرِکھ ہا کِنہٕ کیٛاہ تہٕ دوٚپُکھ وۄنۍ چھُ اِنٹروِو یَتھ حظ یہِ حظ یہِ ایجوکیشنَس منٛز ییٚلہِ ایجوکیشنَس منٛز اِنٹروِو چھُ تہٕ وۄنۍ تیٚلہِ ما حظ ٲسۍ پَتہٕ کہِ وَنٮ۪ن کیٛاہ بوزو کیٛاہ کَرٮ۪ن کیٛاہ کِہیٖنۍ ٲس نہٕ یہِ پَتہ یِمو حظ کٔر کٲمو بہٕ ووٚنُکھ اَکہِ دۄہ دوٚپُکھ ہے وۄنۍ ہسا چھُ کٔمۍ تانۍ کٔژمہِ تانۍ دسمبر کِنہٕ نومبر اوس اِنٹروِو گٔے حظ ییٚلہِ گٔے تہٕ پَتہٕ ٲس تھرتھراے ٲس اژان افسر وٕچھِتھ ٲسۍ اژان صحیح تھرتھراے دَپان اوس یہِ کَرے مےٚ سۭتۍ کَتھ نہ کَرے کَتھ اَسہِ حظ کٔر کٲمو وۄنۍ آو میون نمبر ییٚلہِ میون نمبر یہِ بیگم جلال الدیٖن چھِ اَتہِ یی یۄس یوٚت ٲس آمٕژ یہِ حظ چھِ اَتہِ اللہ تعالیٰ کٔرنَس گٔریٖکۍ رحمت أمۍ حظ کٔر کٲمہ ییٚلہِ میٛٲنۍ بٲرۍ بٲژ یہِ راحتی جی ٲس باقٕے ٲسۍ موہنی جی ٲسۍ سٲری ٲسۍ یِمو درٛاے تہٕ مےٚ آو مٔنٛزۍ کَرنہٕ بس مےٚ حظ کٔر کٲم اَتھٕ بہٕ حظ گٔیَس تہٕ بہٕ چھَس أمِس دوٚپُن ناو کیٛاہ چھُے مےٚ دوٚپُس یِتھ کٔنۍ چھُ راجا بانو دوٚپُن مٲلِس کیٛاہ چھُے ناو ہنٛگ تہٕ منٛگ حظ خۄدا زانہِ نَتہٕ چھُ مےٚ 6 رٮ۪تَن ہِنٛز مول موٗدمُت مےٚ ژوٚل اوٚش بُکھ نیٖرِتھ مےٚ دوٚپُس مےٚ نہ حظ مولٕے کٔمِس أمِس ووٚن مےٚ بیگم جلال الدیٖن مےٚ دوٚپُس مےٚ نہ حظ مولٕے وۄنۍ پَزِ وَنیومَس پوٚز تہِ اوسمٕے نہٕ دوٚپُن ژےٚ کُس وۄنۍ پَرناوان مےٚ دوٚپُس مےٚ حظ چھُ یِتھ کٔنۍ ماستُر بوے سُے چھُم پَرناوان بیٚیہِ کُس چھُے گرِ مےٚ دوٚپُس مےٚ حظ مام سُے حظ چھُم بیٚیہِ چھَم نانۍ بیٚیہِ چھَم ماس یی چھَس حظ حقیٖقت وَنان دوٚپُن ژےٚ ما چھِ یِم تنٛگ کَران مےٚ دوٚپُس نہ حظ تنٛگ چھِم نہٕ کَران دوٚپُن ژٕ کیٛاہ چھَکھ یَژھان وۄنۍ مےٚ دوٚپُس مےٚ چھِ حظ پَتہ یہِ خۄداے کَرِ بیٚیہِ تُہی کٔرِو نہ حظ تُہنٛدِ کَنۍ چھُم خۄدا اَمہِ دیُت اَتھ أتھی نہ کٲشِر پٲٹھۍ میٲنِس مےٚ ما حظ پَتہ عقلٕے آسٮ۪م بہٕ دَپہٕ بہٕ بَنییَس ماشہِ باے وَنان حظ مےٚ توٚر نہٕ فِکرے مےٚ دوٚپ ژٕ ژٔرِکھ ژےٚ چھِ مےٚ پَتہ ہوکُن ژوٚٹ نہ یوکُن ژوٚٹ نہ مےٚ توٚر نہٕ یہِ فِکرِ کِہیٖنۍ پَتہٕ حظ ووت دسمبر 1965 10 دسمبر درٛاے یِم آرڈر کِنہٕ 10/2 پٮ۪ٹھ تہٕ 11مہِ چھَس بہٕ کَران کیلر جویِن کیلر ییٚلہِ کیلر اَتھ حظ گوٚو مگر بَتہِ ہُنٛد ٲس یِژھ پرٛابلِم اوکُن ٲس نہٕ گٲڑی کھسان تُہۍ کٔرِو اَندازٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کیلر گژھُن وۄنۍ حظ گٔے تہٕ مےٚ حظ آو یِہوے حاجی صٲب سۭتۍ گۄڈنِکۍ دۄہ آو شاید یہِ سۭتۍ تہٕ کوٚرُم حظ جویِن پَتہٕ حظ آو بیٚیہِ دۄہ پَتہٕ گٔے اَتہِ چھُٹی أتھۍ سۭتۍ دسمبرس سۭتی گٔے کیلرٕ تَتہِ اوس شِنہٕ بَلایا گٔے چھُٹی وۄنۍ کھٔژٕس بہٕ 23 مارٕچ حظ آو مےٚ اَمہِ پَتہٕ آو مےٚ بوے جنت گار سۭتۍ تہٕ سُہ تہِ آو اَکہِ دۄہ سۭتۍ کیٛاہ تام یِمن 2-3 دۄہَن منٛز پَتہٕ کھٔژٕس 23 مارٕچ تَتہِ حظ اوس نہٕ مےٚ ٲس نہٕ تَران فِکرِ یہِ اٮ۪ٹٮ۪نڈَنٕس کیٛاہ گٔیہِ اَرایوَل کیٛاہ گٔیہِ پوٚز وَنو اہن حظ نہ اوسُم وٕچھمُتٕے نہ اوسُم کِہیٖنۍ ٲخٕر کار یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس دَپان یَتھ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت اَتہِ وٕچھُم أمِس ماشٹر بایُن ناوا مےٚ تہِ ژھُن لیٖکھِتھ مےٚ دوٚپ ہَتو بہٕ لاے بہٕ تہِ تھاو أتھی پَنُن ناو پَتہٕ تُجہِ مےٚ یہِ بیٛاکھ رَجِسٹَرا اَتہِ وٕچھُم میون کورٮ۪ن ہِنٛدۍ ناو اَتہِ وٕچھُم یِتھ کٔنۍ کوٚرمُت مےٚ دوٚپ یہِ آسہِ حٲضری کوٚرُم حظ یہِ حٲضری وۄنۍ پَتہٕ حظ چھَس بہٕ أتھَسٕے تہٕ شُکُر الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن اَتہِ روٗد بَڑٕ تَتہِ آسہٕ کورِ لۄکچہِ تِمَن مانٮ۪ن ہِنٛز کورِ یِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ یِمَن ایٚکٕسپوجَر مانٮ۪ن اَتہِ اوس یہِ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ حظ یہِ تہذیٖب یافتہ حظ تہذیٖب یافتہ تِمَن دۄہَن ٲسۍ ترٛاوان تِم مان دُکان یَلہٕ تہٕ گژھان ٲسۍ نٮ۪مازِ بہٕ ٲسٕس دَپان یِمَن پھَرن ژوٗر مےٚ ٲس پنٛنہِ گامٕچ پَتہ
بہٕ ٲسٕس دَپان یِمَن پھٮ۪رن 4 تہٕ وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ اَتھ مگر پَتہٕ ٲسٕس بہٕ یِمن یۄس وۄنۍ اَسہِ سُمَیا جانَس ٲس ہَش موج مغفرت کٔرمٕژ گَرِکۍ أمۍ حظ یہِ حظ آیہِ مےٚ نِشہِ بہٕ ؤژھٕس أمِس مےٚ دوٚپُس تُہۍ کیٛازِ تھاوان یِم دُکان یَلَے دوٚپُن اَتھ چھُنہ خۄداے سُنٛد عالم ییٚلہِ گوٚو تہٕ پَتہٕ چھُنہٕ اَتھ چھُ رٲچھ روزان خۄدا یہِ چھِ مےٚ سۄ وَنان ییٚلہِ دوٚپ کیٛاہ تانۍ چھُپٕے خۄداے تہِ پَتہٕ حظ آیہِ یہِ پَتہٕ ٲسۍ مےٚ یِمَن یِمہٕ بٲنۍ بایہِ 2 پَتہٕ حظ آسہٕ یِمَن اَکثر بیشتر مےٚ اَتھ سکوٗلَس پٮ۪ٹھ سُہ تہِ اوس مےٚ ہیٚرِ تَلہٕ اوس یِم رَنان کَران یِم گَرٕ وٲلۍ ہیٚرِ کَنۍ اوس یِتھَے کٔنۍ کَمرا تہٕ أتھۍ منٛز اوس سکوٗل پَتہٕ آسہٕ یِم بَچی لۄکچہِ مےٚ اوس ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ خیال حظ دٮ۪ماغَس منٛز یِم لۄکچہِ بَچہِ گژھن رَچھنہِ بہٕ ٲسٕس یِمَن آرام سانٕے پیارٕ محبتہٕ سان پَکناوان یِم تہِ ٲسِکھ دَپان اَسہِ چھِ میڈَم اَصٕل پَتہٕ ییٚمہِ دۄہ بہٕ یہِ حظ یہِ گٔیَس وۄنۍ وٕہٕرۍ کھٔنٛڈۍ تبدیٖل بہٕ ٲسٕس حظ راجپور کٔرٕم کٲم تہٕ اَتہِ حظ چھَس 5-8 رٮ۪تَن تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ سُہ اوس مِڈل سکوٗل تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ کٔرہَم ٹرٛانسفر تہٕ وٲژٕس حظ پَتہٕ نایرا ہاے سکوٗل لوَر ہاے سکوٗل اوس اَتہِ لوَر ہاے سکوٗل وٲژٕس حظ اوٚت اَتہِ پٮ۪ٹھ حظ کوٚرہَس یوٚت شُپیَن ٲسٕس حظ تَتہِ بی سی کَران بی سی ییٚلہِ کوٚرُم تہٕ مےٚ حظ ٲس بیٚیہِ نٲرۍ حظ گٔے اَتھ شِکایت دوٚپُکھ ہے یہِ چھِ آسان نٲرے یوت تہٕ سوزَس حظ نَوپورہ پایَن تِمَن دۄہَن حظ اوس یِہوٚے یِمَے بہٕ کھوٗژٕس اوٚت گژھنَس مےٚ دوٚپ ییٚمِس مےٚ دوٚپُس بہٕ کیٛاہ کَرنہِ گژھٕ اوٚت اَتہِ بہٕ گژھٮ۪م کانٛہہ بَنہِ کینٛہہ دوٚپُن ییٚلہِ ژےٚ پَنُن اَدب آسی ژےٚ وَنی نہٕ کٕہٕنۍ کینٛہہ تہٕ تیٚلہِ کیٛاہ نِیَم یِہوٚے موہن بَٹَنۍ سۭتۍ پَنٕنۍ حظ سۄ چھِ مےٚ وٮ۪س اَصلی نِیَم حظ دوٚپمَس موہنٕے مےٚ بَلٲے سۭتۍ مےٚ دوٚپ یہِ چھِ بَٹٕنۍ تہٕ بہٕ چھَس مُسلمان توتہِ روزِ أمِس ژھٕنن ٹَب ژور مےٚ وۄنۍ چھُ زالٕنۍ أمۍ کٔر کٲمہ تہٕ موہنہ حظ کھٔژ ہیوٚر اَتہِ حظ آسہٕ گاڑِ یِمَن دۄہَن کِنۍ اورٕ ٲس پَکان اَکٲے گٲڑۍ موہنَن یُتھُے گٲڑۍ وٕچھے مےٚ دارِ کِنۍ موہنَن ژھٕنۍ دَو بۄن بہٕ کیٛاہ حظ کَرٕ ترٛٲوہَس نہٕ حظ پَتہٕ تٔمِس کورِ ہِنٛدۍ تٔمِس اوس نہٕ سکوٗل گژھُن تٔمِس تہِ اوس سکوٗل گژھُن توٚملہٕ حال اَتہِ پَتہٕ بَنہِ ہَس نہٕ گٲڑۍ 3 بَجَن تانۍ کِہیٖنۍ ییٚلہِ یہِ ژٔج تہٕ مےٚ توٚن نہٕ کینٛہہ بہٕ روٗزٕس وۄنۍ اَفسوٗسا کھٮ۪وان پانَس سۭتی بیٖٹھٕس حظ بہٕ وۄنۍ ہیٚرِ مگر مےٚ حظ چھِ ژھٹہٕ ژھٹھ گژھان بہٕ چھَس دَپان یِم یِن ییٚتہِ چھِ یِم بَڑٕ ہاے فاے خلق خۄدا زانان یِم کیٛاہ وَنان وۄنۍ ماگری خاندان بہٕ حظ چھَس وَنان وۄنۍ مےٚ تُج دٔلیٖل مےٚ ٲس وَلہٕ میٛانٕے پٲٹھۍ یِم دٔلیٖل چھَس یِمَن وَنان علم کیٛاہ گوٚو پَرُن کِتھ کٔنۍ گوٚو صُبحن کِتھ کٔنۍ گوٚو سکوٗل یُن بُتھ چھَلُن نٮ۪ماز پَرٕنۍ کیٛاہ تھام چھَس بہٕ وَنان ییٚلہِ مےٚ وَنُن تہِ اوس مےٚ ووٚن واریاہ کینٛہہ یِم حظ بۄن کَنۍ یِمہٕ ماگری بایہِ آنٛگنَس منٛز بوزان ییٚلہِ یِم بوزان چھےٚ تہٕ مان یُتھُے مےٚ رَژھِ نہٕ پٔرٕس ہیٚژ پرٛیر پَرٕنۍ تِمَن دۄہَن ٲسٕس بہٕ وۄنۍ لۄکٕٹ واریاہ مےٚ حظ پوٚر پانَے تہٕ یِمَن چھَس دَپان تُہۍ تہِ پٔرِو تہٕ پوٚر وۄنۍ یِمو یہِ پرٛیرا ییٚلہِ پوٚرُکھ تہٕ وۄنۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ یِمَن بیٚیہِ تہِ وۄنۍ نصیٖحت کہِ گَرَن منٛز ٲسۍزیو اَدبہٕ سان کَتھ کَران ہُہ کَران یہِ کَران کیٛاہ تھام تہٕ دَرواز کھوٗل تہٕ مۄگرِ باے آے موٚٹہٕ درٛوٚٹہٕ بَس أمۍ ژھٕنِو یہِ حظ یہِ کوم مےٚ دوٚپ ژٕ اَکھ گاجنَس مگر أمۍ حظ کٔر کٲم حظ أمۍ حظ کوٚر مےٚ ڈاکٹر گنایی صٲبٕنۍ یہِ حظ یہِ ہَش موج اہنٛزٕے ہَش موج یہِ چھِ مےٚ نالہٕ مٔتۍ کَران تہٕ آیہِ بیٛاکھا تہٕ یِم حظ چھِ مےٚ نالہٕ مٔتۍ کَران دَپان چھِ مےٚ کیٛاہ چھُ ہوبَتھ یِم کھژٕ سارے نہ مولوٗم وۄنۍ کیٛاہ بٲرایَن مگر رۄبہٕ سُنٛد قسم یِم چھِ مےٚ وَنان دَپان چھِ اللہ تعالیٰ اِنَے بہر چانٮ۪ن 7 پیٖٹٮ۪ن آز آو اَسہِ اَنٮ۪ن أچھَن گاش یہِ ووٚن یہِ تِہُنٛد وَنُن اَسہِ آو اَنٮ۪ن أچھَن گاش یِمو کوریو وٕچھ توتہِ کَتھ بوزٕنۍ کَرٕنۍ تہٕ ہۄ ٲس یِوان تہٕ سۄ ٲس گژھان گامَس پھیرنہِ بیٛاکھ ماشٹر واے مےٚ دوٚپُس وَلہٕ حظ وۄنۍ پَنُن حِساب پَتہٕ ٲسٕس بہٕ یِمَن پَرناوان پَتہٕ حظ گٔے تِم پَتہٕ پِرٛژھان ٲسۍ یِم بَتا کھٮ۪وان ٲسۍ یِم اَپٲرۍ چایداما پایداما تہٕ ٲسۍ یِم دَپان ہے یہِ چھےٚ پھُل ژایہِ پَتہٕ کوٚر حظ تَتہِ پٮ۪ٹھ ٹرٛانسفر بہٕ ٲسٕس بیٚیہِ نایرا سکوٗل نایرا پٮ۪ٹھ کٔر حظ ٹرٛانسفر تہٕ وٲژٕس حظ واسورا سکوٗل واسورا پٮ۪ٹھ کٔر حظ ٹرٛانسفر تہٕ وٲژٕس حظ زاسہٕ پٮ۪ٹھ کٔر حظ ٹرٛانسفر تہٕ وٲژٕس حظ ٹَہب پٮ۪ٹھ کٔر حظ ٹرٛانسفر وٲژٕس حظ نایرا أتھۍ سۭتۍ گٔیَس BEdَس سرینگر بوٗزتھٕ حظ 84 منٛز گٔیَس یہِ حظ یہِ BEd کَرنہِ تَتہِ تہِ اوسُم نہٕ تِمَن دۄہَن ٲسٕم یہِ حظ یہِ سُمَیا زٮ۪نٕے مےٚ اوس نہٕ تَتہِ تَران فِکرے کینٛہہ یِم کیٛاہ سایکالجی وَنان فِلاسفی وَنان بہٕ کَرٕہا پَنُن یہِ مےٚ اوس پَنُنٕے 6 بَچہِ ٲسۍ 7ِم بَچہِ اوس یِنہٕ وول تی حظ تُہۍ ہیٚکِو پانَے اَندازٕ کٔرِتھ
بہت یہ سوچان یت کیا بن بہ مارا تو باقیس کیا بن بہت دہس نمبر گرکن وچان یمن کیا گژھِ کِنہٕ مےٚ پتہٕ خۄداے چھُ تھوٚد تہٕ بوٚڑ ٲخر حظ کٔرٕم کٲم تہٕ وۄنۍ حظ آیہِ مےٚ یہِ سُمیا جان زاے تہٕ بہٕ حظ چھَس دَپان وۄنۍ مےٚ حظ ژھٹھ چھِ مےٚ سکوٗل آسان دَپان چھَس وۄنۍ کَرن تِم کٲم مےٚ آسہِ بٔچی مریم أکِس پروفیسر چھَس بہٕ وَنان دوٚپمَس بہٕ حظ گژھٕ ہا گرٕ دوٚپُن کیٛاہ کَرنہِ بہٕ ؤژھٕس أمِس کھوٚت مےٚ حظ بَچہِ لۄکُٹ دوٚپُن کیُتھ بَچہِ کوٗتاہ کول یُس نَمنٕے 32 دۄہن تِمنٕے 32 دۄہن دِژٕکھ چھُٹی ہرتالٕے اوس تِمنٕے 32 دۄہ کٔرۍ مےٚ اَتٮ۪تھ یہِ حظ یہِ اَدِ بَس دوٚپُن یہِ ہسا کوٗت کول مےٚ دوٚپ 32 دۄہ دوٚپُن ییٚلہِ رٮ۪س آسہِ گژھان تہٕ ژٕ ٲسۍ نیران تہٕ بَس بہٕ حظ چھَس وۄنۍ تھاوان خیال بِفور یہِ اکھ کُس یی پروفیسر بہٕ وٕچھِ ہا یہِ ییٖیا کِنہٕ نہ بہٕ چھَس کران یُتُے معلوٗم ہُہ پروفیسر یِیو یِم چھِ وَنان ہُہ نہ یی آز کِہیٖنۍ اَکہِ بَجہِ برونٛٹھ نہ یی بہٕ چھَس تھاوان تھٲر یِوان چھَس أمِس سُمیا ہِنٛدِ موٗجوٗب تَتہِ پٮ۪ٹھ پَتہٕ حظ تَتہِ پٮ۪ٹھ آیَس تہٕ سوٗزٕس یوٚت بہٕ زاسَم ٹہب بیٚیہِ ٹہب پٮ۪ٹھ کٔر حظ زاسہٕ پٮ۪ٹھ أنۍ حظ بی نارِ پَتہٕ گٔیَس کیٛاہ تھانۍ رٮ۪تَس کِنہٕ 2 رٮ۪تَن بیٚیہِ ٹہب پٮ۪ٹھ کٔر حظ پَتہٕ سادپوٗر یِمن دۄہن ٲسۍ نہٕ ییٚتہِ تیوٗت حالات سیوٚد کینٛہہ مےٚ ووٚن یِمن دوٚپمَکھ بہٕ ؤژھٕس أمِس زَڈیووس دوٚپمَس ہَتہٕ حظ تُہۍ کٔرۍتو کٲم مےٚ پٮ۪ٹھ کٔرۍتو اِنصاف مےٚ مہ سوٗزۍتو تُہۍ تُکُن کینٛہہ مےٚ سوٗزۍتو تَتہِ ییٚتٮ۪تھ زَن سڑکہِ گٲڑۍ آسہِ پَکان مےٚ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ گُزارٕ یوٚتانۍ بہٕ بَچَن نِش واتہٕ تہٕ یہِ ووٚن دوٚپُن اَدٕ حظ کینٛہہ نہٕ حظ پَرواے دوٚیمہِ دۄہ سوٗزُن آرڈر ژٕ گٔے سادپوٗر گٔیَس سادپوٗر یُتھُے لَتھ لٔجم سکوٗل کِس برٛانٛدَس پٮ۪ٹھ اَتھ حظ یوٗت کھۄڑ گٔمٕتۍ بہٕ گٔیَس درٛوٚب کٔرِتھ اَتہِ اوس ییٚتہِ کُے ماشٹریا دٕرسُلُک یہِ علی محمد جنت گار چھُ أتھسٕے بہٕ ؤژھٕس أمِس مےٚ دوٚپ حظ علی محمد صٲب ییٚتہِ کھۄڑ کٔرمٕتۍ ژےٚ یَتھ کیٛاہ حظ بنیومُت بیٖٹھٕس تہٕ کوٚرُم حظ جویِن ترٛیٚیِمہِ دۄہ چھُم سوزان یہِ زَڈیو وۄنۍ نفر دَپان چھُم یہِ حظ تٔمِس ؤنِو میڈمہِ یوٗرۍ گٔیَس بہٕ وۄنۍ مےٚ دوٚپُس کیٛاہ حظ تہٕ دوٚپُن بہٕ حظ کَرے ژےٚ کٲم چانہِ خٲطرٕ کوٚر مےٚ واریاہ کوٗشِش مےٚ دوٚپُس کیٛاہ حظ کوٗشِش کٔرٕتھ دوٚپُن بہٕ کَرٕ اَنہٕ علی محمد بیٚیہِ ڈِپیوٗٹ ہُتھ ژٕ اَنَتھ بہٕ نٲیِر مِس اَکھ کَتھ حظ وَنَے بہٕ چھَسے سٮ۪ٹھاہ یہِ حظ یہِ غریٖبَن ہِنٛز کوٗر بہٕ چھَسے نہٕ أمیٖرَن ہِنٛز کوٗر کینٛہہ مگر اَسہِ چھُ عزت سٮ۪ٹھاہ مےٚ بہٕ کَتہِ چھَس لَچِر بہٕ چھَس 7 بَچَن ہِنٛز موج کالہٕ وَنہِ ہَم بہٕ سوزَتھ نہٕ ہُتَتھ تہٕ توٚتَتھ سوٗزتھَس بہٕ وَسہٕ ہا وٕنۍکٮ۪س نٲیِر اَدٕ نٲیِر ٲسۍ نہٕ مےٚ آنٛگنَس منٛز میٛٲنۍ ذات گژھِ ہے نہٕ نٲیِر کینٛہہ چھَسَس بہٕ پَتہٕ 7 ؤرۍیَن سادپوٗر پَکان تَتہِ پٮ۪ٹھ گٔیِم پرٛموشَن گٔیَس ہٮ۪ڈ مِسٹرٛس پَتہٕ ہاے سکوٗل آرے ہٮ۪ل تہٕ شُکُر الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن تہٕ 2006 منٛز گٔیَس بہٕ رِٹایر خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ تہٕ شُکُر الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن پَتہٕ ٲسٕس صرف کَران سِٹیٹ اٮ۪واڈ تہِ چھُ ہَم دیُتمُت 1968 منٛز غلام نبی کوچکَن دوٚپُن پنٛنِس زُوَس وٲتۍزِ مےٚ دوٚپُس وۄنۍ واتَس جام کیش وہیکلز ایک سایہ دار درخت کی طرح کئی خدمات لوگوں کی آسانی کے لیے فراہم کرتا آیا ہے جیسے نئی گاڑیوں کو خریدنا سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت تجارتی گاڑیاں بھی میسر ہوں گی اور 2 ویلر وہیکلز بھی دستیاب یہیں آپ کے لیے گاڑی چلانا آسان ہو اس کے لیے ماروتی ڈرائیونگ اسکول کی خدمات اپنی گاڑی کے لیے ضروری سامان خریدنا ہو یا چلتے چلتے گاڑی خراب ہو جائے اور ٹھیک کرانی ہو اس کے لیے ورک شاپ بھی یہی تشریف لائیں جام کیش وہیکلز حیدر پورہ سری نگر ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں انہوں نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی اس میں سب سے بڑا کروشل ایلیمنٹ یہ رہا کہ اس گاؤں میں ایک سکول بنا اور یہ سکول الحمدللہ نثار سے نثار صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ سکول بنا اور آپ کو اس کی تحریک کہاں سے ملی کیوں بنایا آپ نے سکول آپ نے خود کہاں پڑھا تھا 1955 میں نے میٹرک پاس کیا میں کالج نہیں جا سکا سری نگر جانا تھا سری نگر میں ڈیرا کرنا تھا ہاں یہاں تو کوئی کالج نہیں تھا سری نگر میں ڈیرا کرنا تھا تو میں ادھر میادہ کا پیشنٹ تھا میدے کی تکلیف تھی میں کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے اور کچھ سری نگر میں پراپر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے میں کالج نہیں جا سکا میں گھر پر بیٹھا اور اس سلسلے میں یہاں پر وہ عبد الرحمٰن پرہ میرے ریلیٹو بھی تھے اور وہ میری بڑی عزت بھی کرتے تھے ہمارے درمیان دوستانہ تعلقات تھے
اور کچھ اور بزرگ محمد حسن میر، عبدالعزیز ننگلو، انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں کوئی گرل سکول نہیں ہے. یہاں صرف بجراڑا میں ایک سکول تھا، پلوامہ میں پرائمری سکول تھا، شوپیان میں پرائمری مڈل سکول تھا، اور اس سارے علاقے میں شاہورہ اور چراغ، یہ 2 بڑے علاقے کم از کم 500 دیہات پر مشتمل ہے، اس میں کوئی سکول نہیں تھا گرل سکول. لوگ اپنے بچوں کو سکول بھیجنا نہیں چاہتے تھے، تو لڑکیوں کا سال ہی پہلے نہیں ہوتا، پھر لڑکیوں کو مرد سکولوں میں، لڑکوں کے سکول میں بھیجنا تو سوال اس کا سال ہی پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ کہتا ہے یہ بدماشی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہاں پر تو لڑکوں کا انتظام کہیں کہیں ہے، لیکن لڑکیوں کا کوئی انتظام نہیں ہے. ان کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم تھے، میں چھوٹا تھا، وہ بڑے بزرگ تھے، لیکن انہوں نے جو یہاں اصلاحی تحریک شروع کی تھی شادی بیاہ پر فضول خرچی کو کم کرنا وغیرہ، میں ان کا ساتھ دیتا تھا بحیثیت ایک چھوٹے بچے کے. اکثر ہم عبدالرحمن پارہ کے گھر میں مجلسیں منعقد کرتے تھے، راتوں رات بیٹھے کرتے سوچتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ یہاں آپ کالج بھی نہیں گئے، اب یہاں سکول کھولے. میں نے ٹھیک ہے، تو ایک کوٹھار لیا کرائے پر، تو وہاں پر 45 لڑکیاں اور کچھ چھوٹے بچے ایڈمٹ ہو گئے. 45 لڑکیاں؟ نہیں، 45 لڑکے اور لڑکیاں، لڑکے بھی چھوٹے چھوٹے لڑکے آ گئے. تو ہم نے کچھ 6-8 مہینے وہاں کام کیا. تو اس سلسلے میں یہاں پر ایک زمین کا پلاٹ تھا، اس کے ساتھ ہی ایک بہت پرانا قبرستان تھا. اس کو وہ عبدالرحمن پارہ وہ اصلاحی تھے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر نور کرے، تو انہوں نے اس کو ہموار کر دیا. کافی مخالفت ہوئی، انہوں نے ہمارے آباد اجداد کو کی قبروں کو کھود ڈالا، یہ کیا وہ کیا. بہرحال وہ بڑا اثر سکا آدمی تھا، تو لوگوں کی نہیں چلی. تو پھر جب ہم نے گرل سکول قائم کیا، 3 کمروں پر مستقل ایک اچھی بلڈنگ بنا دی، تو لوگوں نے کہا یہاں ادھر اس کے ساتھ ہی ایک بزرگ کا آستانہ ہے، وہاں سے آواز آئی ہے فوراً سکول بند کر دو. ہاں، لوگوں نے باہر آیا، تو ورنہ ہم یہ کریں گے وہ کریں، بچوں کو ماریں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسی محلے، جس محلے نے مخالفت کی، اسی محلے کے 7 بچے چیچے کی بیماری سے مر گئے. باقی سارا گاؤں محفوظ رہا. یہی محلہ جس نے اپوزن کی، تو قدرت کا کرنا کیا تھا، ہمیں اس وجہ سے نہیں میں کہتا ہوں. تو 7 بچے چیچک سے مر گئے. بہرحال تھوڑا بہت اپوزن کمزور ہو گئی. بہرحال ہم چلتے چلتے گئے. تو ہم رات دن آتھوار کا سال ہی پیدا، عید کا سال ہی پیدا نہیں ہوتے تھے، ہم کام کرتے تھے. 4 بجے 10 بجے کا سال نہیں ہوتا ہے، صبح 8 بجے بھی شروع کرتے تھے سکول. تو بہت کم وقت میں یہاں پر بہت سے لیڈر آ گئے. عبدالغنی ترالی اس وقت منسٹر تھے، وہ بھی آ گئے، ریلیجس لیڈرز بھی آ گئے. تو انہوں نے اس سکول کو دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوئے. تو پھر عبدالغنی ترالی نے ہی ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ اور لکشمی چنا یہاں آ گئی، اس نے انسپیکشن کیا وغیرہ کیا، تعارف کیا وغیرہ. تو اس نے ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ اس کو اپنی کنٹرول میں لے لیجیے گا. اس کے بعد کس سال میں گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کیا؟ میرے خیال میں یہ ہم نے 56 میں 58 میں شاید 58 اپراکسیمیٹلی 58 میں. تو اس کو گورنمنٹ نے اپنی کنٹرول میں لیا. تو یہاں پر ایک استانی انہوں نے بھیجی، لیکن مینجمنٹ نے اس وقت تک مینجمنٹ بھی بن گئی تھی، انہوں نے مجھے سکول چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. آپ برابر رہیے. ایک سکول تھا جس میں سرکار بھی انوالو تھی، اس کو آج کے دور میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. بالکل 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 بالکل. تو ہم برابر ہم فنکشنز کرتے تھے، عید میلاد النبی مناتے تھے وغیرہ سب کچھ. یعنی یہ ادبی مرکز بھی بن گیا تھا. تو 1960 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اے ٹیچر. 60 تک میں برابر کام کرتا رہا استانیوں کے ساتھ. تو 60 میں میری اپوائنٹمنٹ ہائی اسکول میں ہو گئی، تو میں چلا گیا. تو پھر بھی میں اس اسکول کی دیکھ بھال کرتا رہا یہاں تک کہ یہ ہائی اسکول بن گیا. تو بہرحال ہم کوشش کرتے رہے. عبدالرحمن پارہ وغیرہ بھی برابر کوشش کرتے رہے. اس کے ساتھ مفتی سعید کی دوستی تھی، تو مفتی سعید نے اسے پرامس کیا کہ اس کو ہم ہائر سیکنڈری اسکول بنا دیں گے. تو بنا دیا ہائر سیکنڈری. یہی وہ 3 کمروں پر مشتمل پرائمری سکول آج ہائر سیکنڈری ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول ہے. اور جب ہم نے یہ سکول کھولا، اس میں 11 بچے ایڈوانس گروپ میں تھے، 8th میں
8 पास करने के बाद वो टहाप हाई स्कूल से उन्होंने 9वीं और 10वीं पास किया। और यही 10 बच्चियाँ, एक बच्ची का पुष्प स्टेज हो गया, 10 बच्चियाँ टीचर बन गई, 10 की 10 टीचर बन गई। क्योंकि इनमें से 2, 4, 5 हिंदू लड़कियाँ थीं। क्योंकि जब स्कूल चलता रहा तो हिंदू आबादी भी मुतासर हो गई, उन्होंने अपने बच्चों को हमारे पास भेज दिया, तो वो 5 की 5 टीचर बन गई। इन्होंने यहाँ फिर अपने इलाके में फिर जोर पकड़ा। जब इन्होंने ये टीचर बन गई तो आवाज़ें मुतालबात होने लगे, हमारे यहाँ हम भी गर्ल्स स्कूल खोल, तो इलाके भर में गर्ल्स स्कूल खोले गए। यही 10 बच्चियाँ इन स्कूल में टीचर उस्तानिया हो गई और बन गई और गर्ल एजुकेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ता गया। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली पहल थी कि जो गर्ल्स एजुकेशन इस इलाके से शुरू हुआ। बाकी इलाकों ने भी फिर इसकी तकलीफ की और उनमें भी ये जागृति पैदा हुई, उन्होंने भी अपने इलाकों में गर्ल्स स्कूल खोलने की मांग की। तो नतीजा ये हुआ, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला करम है कि मेरे हाथों से यहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन, इनमें से कोई डॉक्टर भी बन गए बाद में, जो यहाँ से निकल गई, कुछ डॉक्टर भी इंजीनियर भी बन गए। बहरहाल मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस पूरा शुभ दौर में जबकि मुखालफत हो रही थी गर्ल्स एजुकेशन की, ये आगे बढ़ता गया। और आज अगर यहाँ ज़मीन की गुंजाइश होती तो हम इसको कॉलेज बनवा के ही छोड़ते, लेकिन ज़मीन की गुंजाइश नहीं है। हायर सेकेंडरी के लिए भी काफ़ी ज़मीन नहीं है। तो ये था इस स्कूल का। लेकिन मास्टर जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। आपने तो एक गर्ल्स स्कूल की दागबेल डाली जिसकी वजह से पूरे इलाके में गर्ल्स एजुकेशन एक मोमेंट बना। हाँ बिल्कुल। लेकिन बजाय खुद आपने जो तालीम हासिल की, आपने कहाँ से तालीम हासिल की? बुनियादी तालीम मैंने मैट्रिक पास गवर्नमेंट हाई स्कूल पुलवामा से हासिल की। बाद में जब मैं टीचर बन गया तो FA BA मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया, MA कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया और BEd कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया। बेसिक स्कूलिंग आपकी पुलवामा में ही हुई? नहीं, बेसिक स्कूल टहाप में। अच्छा, टहाप मिडिल स्कूल था वहाँ। अच्छा, मैं एक बात देखिए, आपने उस दौर में, आपकी पैदाइश 1937 में हुई, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 1937 में पैदा हो गए और आपको पूरा पता है, लेकिन उसके बाद के जो वो बड़ा दौर कश्मीर के हवाले से बहुत मुख्तलिफ था। बिल्कुल, एक ट्रांजिशन था, एक तब्दीली आ रही थी। बिल्कुल। तो उस तब्दीली का एक दौर तब हुआ था जब आप पैदा नहीं हुए थे, वो 1931 है। लेकिन जो दूसरा दौर था वो 1947 हुआ, जब बरसगीर हिंद पाक में पार्टीशन हो गया। तो कोई याद है आपको उस दौर की? उस दौर की यहाँ पर ज़बरदस्त जलसे जुलूस निकलते थे। हमारा वाहिद रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जुलूस निकलते, जो करेगा वो करेगा, बब करेगा, ऐसे नारे थे। बड़ा जोश खरूश था। लोगों को क्या मालूम था क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होना था वो हो गया और लोग देखते रह गए, बस। और क्या। लेकिन वो जो 47 में गड़बड़ हुई, एक जंग हुई यहाँ, इसका कोई मतलब वो जंग तो शालटेंग श्रीनगर तक भी थी, उड़ी में भी थी, कुपवारा में भी थी, पुलवामा नहीं, ये इलाका बिल्कुल महफूज था। यहाँ कोई हलचल, कोई जंग, कोई पता नहीं, कोई मसला नहीं है। बाद में कभी सुनते थे, शालटेंग पहुँच गए, बारामूला पहुँच गए, शेरवानी का किस्सा भी सुनते थे। ये हम रेडियो पर सुनते थे। हाँ, और क्या, अखबारों का सवाल ही उन दिनों पैदा नहीं होता था। अखबार गाँव में कहाँ पहुँचता, ये रेडियो पर सुनते थे। रेडियो भी गांव में 2 या 1-2 थे, फिर वहाँ जमा होते थे हम ज़रा हिसास लोग और हम खबर सुनते थे। हाँ बस इतना। यहाँ ये इलाका बिल्कुल महफूज था। इसमें कोई गड़बड़, कोई हलचल नहीं थी। वो कहते हैं ना, वो इग्नोरेंस इज ब्लिस ना, मतलब आपको पता ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है कोई। नहीं। आपको कभी आजकल इन्फॉर्मेशन रखना मुसीबत बन जाती है। तो आप उससे महफूज थे, आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, आप महफूज थे। हाँ बिल्कुल। तो आप उस टेंशन से महफूज बिल्कुल थे। लेकिन बाद में बहुत सारी तब्दीलियाँ ऐसी आ गई जिसमें आप महफूज रहना भी चाहते थे लेकिन नहीं रह पाए। मैं शायद वो 53 में जो हो गया, हमारे मतलब जो सबसे कदावर लीडर था, प्राइम मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का, उसको गिरफ्तार किया गया। गाँव में होमगार्ड, क्या था उन दिनों यहाँ टहाप में एक होमगार्ड कैंप खोला गया। वो गाँव में फिरते थे। कोई शेख अब्दुल्ला की बात न, कोई नारा नहीं होना, कोई जलसा न होने पाए, तो एक किस्म का खौफ हिरास पैदा हो गया था। हाँ,
تو وہ کوئی سزائیں وزائیں وہ دیتے تھے؟ ہاں اور کیا، گرفتاریاں ہوتی تھی. وہ پولیس تھی یا پولیس سے علاوہ کچھ اور پولیس تھا؟ پولیس پولیس اچھا، وہ پولیس تھا۔ پولیس ہاں 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 پولیس. اچھا، ہاں اچھا، اچھا، آرمی وغیرہ نہیں تھی، ہوم گارڈ تھے اور پولیس بس. اچھا، وہ گرفتاری پولیس کرتی تھی. اچھا، بس جس کے مطلب شک ہو کہ یہ شیخ اللہ کا حامی ہے، نیشنل کانفرنس کا حامی ہے وغیرہ ہے، تو بس تو اس وقت جو نیشنل کانفرنس کے حامی تھے وہ کیا کرتے تھے، کیسے بچتے تھے؟ بڑی انڈر گراؤنڈ طور کام کرتے اچھا، تھے. underground؟ انڈر گراؤنڈ اور کیا کرتے تھے. 53 کے بعد وہ کافی وقت انڈر گراؤنڈ ہی کام. ان کی میٹنگیں ہوتی تھی انڈر گراؤنڈ. میں بھی کئی میٹنگ میں شامل ہوا. اچھا، ہاں میں شیخ اللہ کا فرائی تھا. فرائی ابتدا میں شیخ اللہ کا فرائی تھا. ہاں، میں نے شیخ اللہ کی وفات پر ایک مضمون بھی لکھا تھا. اچھا، میں نے مینڈیٹ اس کے وقت میں جو مینڈیٹ ہوتے تھے اس کے مطلب بھی میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ اس کے ورکر انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، استحصال کیا ہے اور شیخ اللہ بدنام ہو گئے ہیں. ان دنوں میرا یہی ان دنوں تو ایک ہی بڑا لیڈر تھا، وہ تھا شیخ محمد عبداللہ. اس میں کوئی شک ہی ہاں، نہیں. اس میں شک مطلب جو بھی موومنٹ اس وقت تھی وہ پوری پرو شیخ تھی. پرو شیخ موومنٹ 1931 سے شروع ہو گئی اور مطلب 1953 تک تو بالکل وہی تھے. ہاں بہت ہی بالکل بالکل dominate بالکل کر بالکل دیا. بالکل بالکل لیکن بالکل. جو بخشی صاحب کا دور تھا جس میں آپ استاد ہو گئے فارملی. ہاں بخشی صاحب کا. ترپن کے بعد ہاں بخشی صاحب کا دور. تب کیسے ہوا یہ سب؟ مطلب تب اس دور کی یادیں کیا ہیں آپ کو؟ جب بخشی غلام احمد سیاست کے بغیر مطلب جو دور تھا حکومت کا دور تھا وہ کیسا تھا؟ یہاں لوگوں کا بڑا مسئلہ تھا، پیٹ کا مسئلہ. بخشی صاحب نے کہا کھاؤ جتنا چاہو کھاؤ. اچھا، لوگ بڑے خوش تھے اچھا، بس. کیونکہ شیخ صاحب اس دور میں چاول یہاں بہت مہنگا ہو گیا تھا. اچھا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اچھا، حالات ہی کچھ ایسے تھے. تو بخشی غلام احمد نے کسی پیکٹ کے تحت ہندوستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جتنا کھا لو. بس لوگ خوش ہو گئے. کھاتے رہے. تو وہی تھا ایک بڑی تبدیلی جو آپ کو دکھی. اپائنٹمنٹس بھی کافی ہوئے. وہ سڑکوں پر لوگوں کو آرڈر دیتے تھے. آپ سڑکوں پر. آپ کسی کو جانتے ہیں جس کو سڑک پر ایسے ملا ہوگا؟ نہیں سنا ہے، جانتا نہیں ہوں. نہیں سنا ہے. اچھا، اچھا، ہاں سنا ہے، جانتا نہیں ہوں کسی کو. ہاں نہ دیکھا ہے کسی کو. ہاں بالکل کہتے تھے لوگ. اہن حظ تیٚلہِ ٲسۍ وَنان بخشی صٲب چھُ سڑکہٕ بناوان، بخشی صٲب چھُ سکوٗلن کران مدد، بخشی صٲب چھُ نوکری لاگان. بہت ساری باتیں ہوتی تھی. تِمن دۄہن ٲسۍ وَنان یہِ کران تہِ کران چھُ بخشی صٲب. بوٗز وَنان ٲسۍ تہٕ وۄنۍ پوٚز چھُنہٕ اِنسان. تُہۍ تہِ لٔگوٕ بخشی صٲبنِس دورس منٛزٕے. یہِ چھُنا بخشی صٲبنِس دورس منٛز چھُ میکسِمم کٔشیٖر نوکری گٔمٕژ. بِلکُل حظ تہِ چھَم نہٕ پتہ یہِ اوسا تِمنٕے دۄہن بہٕ ٲسٕس 1965 منٛز چھُس بہٕ نوکری. تو جو 1965 میں ہو گیا، 1965 میں خیر شیخ صاحب نہیں تھے. نہیں یہ بخشی صاحب نہیں تھے. نہیں 1953 سے 1963 تک تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا کیونکہ کشمیر میں بڑے ٹرانزیشنز رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا واقعہ 65 کی جنگ تھی. جنگ. ہاں تو جنگ کی کچھ یادیں ہیں آپ؟ بس باتیں ریڈیو سنتے تھے بس صرف ریڈیو. بس. یہاں اس علاقے میں کوئی اس کا اثر نہیں تھا. یہ علاقہ کافی حد تک محفوظ رہا کیونکہ سینٹر بیچ میں ہے نا. سرحد اس کے ساتھ جنگل بھی نہیں ہے، سرحدیں بھی نہیں ہے. یہ بیچ والا علاقہ ہے. یہ اکثر ان باتوں سے محفوظ ہی رہا ہے. اس کے بعد 71 بھی ہو گیا. ہاں 71 بھی ہو گیا. وہ بھی آپ نے ریڈیو سے ہی سنا. ہاں بس. اچھا کہتے ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے جو لوگ تھے وہ 71 کے بعد تبدیل ہونے شروع ہو گئے. تو شاید وہی وجہ تھی کہ 75 ہو گیا. کہ یہ بس صحیح ہے کیا؟ شیخ صاحب کی سوچ میں بھی کافی تبدیلی آ گئی بعد میں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ تو 53 میں ہی اس کی سوچ میں تبدیلی آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو یہاں آنے نہیں دیا گیا. حج سے واپسی پر یہاں آنے نہیں دیا گیا. اس وقت 53 سے پہلے ہی اس کے سوچ میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی. کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تھا. کوئی وہ عبدالکلام آزاد وغیرہ یہاں آ گئے تھے تو کچھ باتیں ایسی ہوئی تھی کہ شیخ صاحب کا سوچ تبدیل ہو چکا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے. ایسا ہی سنتے تھے. باقی ہم شیخ صاحب سے نہ ملے ہیں نہ بات کی ہے. سنتے تھے کہ اب وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. کچھ ایسی باتیں ہوئی. اب شیخ محمد عبداللہ کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ہاں بالکل. ہم پہلی بار کب دیکھا؟ 1975 میں جب وہ باہر سے آئے
अच्छा अकार्ड के बाद हाँ अकार्ड के बाहर आ गए तो हम टीचर्स ऑल जम्मू कश्मीर टीचर्स यूनाइटेड ऑल जम्मू कश्मीर टीचर्स फेडरेशन के वफद के साथ जम्मू में मुकीम थे, हम उनसे मिले। अच्छा अपनी मुख्तसर मुलाकात में अच्छा देखेंगे, हमने अपने मुतालबा देखेंगे, बस इतना ही, इतनी मुलाकात हुई है तो उनसे। कभी बख्श साहब से मुलाकात हुई आप? नहीं बख्शी साहब से नहीं, सादिक साहब से हुई है और शेख साहब से हुई है, उमर अब्दुल्ला से हुई है, उमर फारूक से हुई है, फारूक अब्दुल्ला से हुई है, बाकी बख्शी साहब के साथ मुलाकात नहीं हुई है। तो जब वो दौर था जिसमें आप शेख साहब से मिलने गए तो बेसिकली एजुकेशन एक बड़ा मोमेंट रहा है कश्मीर, तो उस मोमेंट में कौन सी बड़ी दुश्वारियां आ गई जो कुछ टीचर्स हल करना चाहते या उसके लिए कोशिश थी, कौन से मसाइल थे? मसाइल ये थे कि बख्शी गुलाम मोहम्मद ने एक पे कमीशन, उसके वक्त में एक पे कमीशन बनाया था, उसमें लिखा था मासिवाई असातिज़ा, अगर किसी मेडिकल असिस्टेंट को ग्रेड दिया गया है लेकिन ये ग्रेड उस्ताद को नहीं मिलना चाहिए था, ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई और बड़ी तौहीन आमेज़ बात थी असातिज़ा के लिए। तो हम यही रसूल करना चाहते थे, जब आप इसके इक्वलेंट पोस्ट के लिए ये तनख्वाह स्केल है, वाई नॉट फॉर टीचर्स। तो एक ये, नंबर 2 थी कि प्रमोशन का मसला, प्रमोशन नहीं होती है डिपार्टमेंट में। नंबर 3 मसला ये था कि बाकी मुलाजिमों की तरह उस असातिज़ा को भी बाहर टूर पर भेज दिया जाए या ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए, तो ये कुछ बड़े मसले थे। मेडिकल अलाउंस दिया जाए, हाउस रेंट, नॉर्मल वाले मसले थे। हाँ। लेकिन एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा मास्टर जी कि ये जो गर्ल एजुकेशन हमारे यहाँ रही है, हाँ। ये बड़ा चैलेंज रहा है। आपने पूरी जिंदगी इस, अब दोनों ने एक्चुअली पूरी जिंदगी दे दी एजुकेशन फील्ड में, बिल्कुल, लेकिन ये गर्ल एजुकेशन का अब उतार चढ़ाव जो रहा है शुरू से अब तक, अब इसको कैसे देखते हैं? उसमें कौन से चैलेंजेस रहे और कैसे हमने एड्रेस किए? इब्तिदा में गर्ल्स एजुकेशन के लिए आम लोग मुखालिफ थे, ये नहीं चाहते थे अपने बच्चों को स्कूल में भेज कर पढ़ाना, ये इसको बड़ी कुछ हटकामे समझते थे, हमारी लड़कियां एडवांस हो जाएंगी, इनसे फिर शर्म हया की तवक्का नहीं रखी जा सकती है। हाँ, ये था पहला दौर जो जिसका जिक्र मैंने किया ना, जब मैंने ये स्कूल खोला बड़ी मुखालफत हुई। तो उसके बाद गर्ल्स एजुकेशन जब फैलने लगी, उसको फ़रोग मिला, तो फिर लड़कियां भी हमारी उस्तानियाँ बन गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, ये सोच बदल गया। अब लड़कों के बजाय मैं समझता हूँ वालिदैन लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लड़कियां अब पढ़ती है, लड़के ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लड़के खेल कूद में मशगूल होते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं और वालिदैन ज़्यादा तवज्जो देते हैं लड़कियों की पढ़ाई पर। ये मेरा अपना तजुर्बा हो सकता है। तो क्या बासान युजन कोरियन हंस तालीम छे ना, ये उस बड़ मतलब तो तत दौरस मज पोर्मुत यस मज बड़ क्रूट मतलब तोय करू पत पूर पुलवाम जिलस मज काम, शुपियन जिलस मज अकोय जिल ओतर तान, तो क्या बासे यम जन तो यल तुम गसान इन गामन गुठन मज ये पर्नावने, तो क्या बासे बज बड़ मामल क्या पेरेंटन यम जन कोरन रुकावन पर्नावने निश, तवे रूज वारिया जनरेशन यम जन इल्म निश महरूम रोज। बुनियादी गसान यम स्कूल यह जन नायरा सेंटर लेवल मज अत मुकाम सेंटर ये पतः दूर दूर गाम तिमन गामन मज अवेयरनेस की, तिम गाम तिहद माल माज पर्मित लिखमित कह, तिम पन्न बचन दिवान गसन कह, अगर घरस मज काम प्यूता करहन तो ती पतः पेवान कह उस्ताद तिम खुदायन रुद कर्मित कह गसान घरन मानने दपान तले सोच दोखम कोर भले क्या नहीं पढ़ाई हाय वन सोजोक क्या कर तत क्या कर हते भले करो कोशिश। हाँ, कंस वन बेने कंस वन मोजी कंस वन कैसा इन गामन गुठन गसान पे तो इन बचन वन बलिब बच्चे तमो बनामित तम किस्मिक यम यसान स्कूल गई कह
پتہٕ ییٚلہِ وارٕ بار دَپان ٲسۍ کُنہِ جایہِ اوس آسان کانٛہہ اُستاد سُہ دَپان ٲسِکھ ہے اَتہِ ہے ماشٹر باے اَصٕل وَلے أسے گژھو دَپان یہِ چھِ اَصٕل پَرناوان یِوان ٲسۍ پَتہٕ یِم بَچہِ کُنہِ جایہِ اوس مان یہِ حظ یہِ اقتصٲدی حالاتٕے ٲسۍ نہٕ آسان یُتھ نہٕ یِمَن پَرناوان ٲسۍ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ کُنہِ جایہِ ٲسۍ کینٛہہ اُستاد نیران تِم یِم ٲسِکھ دَپان ؤلِو بہٕ اَنہٕ أمِس کاپی وَلہٕ بہٕ اَنہٕ أمِس کِتاب أسۍ ٲسۍ پَتہٕ پنٛنہِ آیہِ حظ کَران تی زیادٕ اوس نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کٲنٛسہِ ٲسۍ اَنان قلمہٕ کٲنٛسہِ ٲسۍ اَنان سُہ نَڑکٲنۍ قلم اوس آسان تیٚلہِ کٲنٛسہِ ٲسۍ اَنان پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ پٮ۪نسَلا رَفٕچ ٲس نہٕ کَتھا کِہیٖنۍ اَنان ٲسۍ مَشِق کُنہِ جایہِ ٲسۍ یِمَن 2 رۄپیہِ ٲس یِمَن گِنوٹھَن اَنان ٲس مَشِق یِوان اَنان ٲسۍ پَتہٕ یہِ پانَس ٲسۍ پَکان پیدَلٕے قسم چھُم خۄداے سُنٛد تہٕ اَنان ٲسۍ مَشِق أمِس بَچَس خٲطرٕ پَتہٕ ٲسِس دَپان وَلہٕ وۄنۍ ٲسۍ دَپان ہَتہٕ ہے ماشٹر باے ہے دِژٕس یہِ مَشِق ہے دیُت نہٕ بیٚیہِ ہیٚچھنَس نَڑکٲنۍ قلم تہِ اوٚنمُت یہِ تہِ ٲسۍ اَنان گٔڑِتھ بوٗزتھا حظ پَتہٕ ٲسۍ یِمَن تھوڑا یِوان ہوش اَسہِ پَزِ علمَس تۄہہِ چھُوا ذہنَس منٛز کانٛہہ اکھ بَچہِ یا بٔچی ناو چھَنہٕ مےٚ بوزنٕچ ضروٗرت کانٛہہ ییٚمِس پٮ۪ٹھ تۄہہِ ییٖژاہ محنت آسہِ کٔروٕ پَتہٕ تھوٚو تٔمۍ لاج تَمہِ محنتٕچ تہٕ پَتہٕ بَنے سۄ واریاہ بٔڑ خاتوٗن مطلب بٔڑ اِن دَ سٮ۪نٕس ضروٗری چھُنہٕ چیٖف مِنِسٹر بَنہِ پہن مطلب سُہ تُہٕنٛز یۄس اِنوٮ۪سٹمٮ۪نٛٹ ٲس سۄ لٔج کُنہِ پَتہٕ سۄ باسیو تۄہہِ اَتھ حظ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ حظ چھِ واریاہ کورِ نیٚچی یِم زَن أڑۍ بَنے اِنجیٖنَر أڑۍ بَنے لیکچرار یِم وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ خۄدایَس حوالہٕ باربَت روٗزِن موٗجوٗد روٗزِن مٲنۍتو یِم ٲسۍ قٲلیٖن ووننہٕ پٮ۪ٹھ أنۍ وٕنکٮ۪س یِمو منٛز مےٚ اَکھ حظ لیکچرار بوٗزتھا حظ مان بیٛاکھ اوس قٲلیٖن وونان مان اَننوو سُہ سکوٗل اَتہِ گَرِ دوٚپمَکھ ہَتو گاش وۄنۍ دوٚپ یہِ چھُ مول ییٚتیٖم مَتہٕ کٔرۍتوس کینٛہہ خبر أمۍ سُنٛد کُنہِ ساتہٕ اَکھ ما ٲسۍ یِمَن گَرِکٮ۪ن اوسکھ وَنان ہَتو یہِ حظ چھُ بوٚڑ گۄناہ اَننومَس سُہ کیٛاہتام کٕلٲرٕک وٕنکٮ۪نَس یِتھَے کٔنۍ چھِ کینٛہہ ماشٹرَن ہِنٛز چھَنہٕ کَتھٕے کٕلٲرٕک چھِ ماشٹر چھِ کینٛہہ ڈاکٹر بہٕ وَنَے نہٕ میٛانہِ اَتھُک چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ نظرَن تَل مےٚ ڈاکٹر پَنُن کینٛہہ مگر لیکچرار چھِ مےٚ پنٛنہِ اَتھٕکۍ تہٕ تِم چھِ اَصٕل یا کانٛہہ ٲس یہِ آسان کانٛہہ کوٗرا ٲس یہِ اَسہِ ٲس ییٚتہِ مےٚ تہِ چھَس بَبہٕ گامٕچ کورِ ہنا سۄ ٲس یہِ حظ یہِ یَتھ مذہبَس سۭتۍ صحیح سٔنِتھ مغفرت کٔرنَس خۄدا تعالیٰ سٲنی موتنٕے سۄ ٲس سۄ خاتوٗن بَنیمٕژ کینٛہہ مَتہٕ بوٗزۍتو تٔمِس کوٗتاہ اوس شعوٗر سرور اوسُس ناو تٔمِس کوٗتاہ شعوٗر اوس اللہ تعالیٰ ہَن دیُتمُت اُستادَس اَدب احترام کیٛاہ ٲس کَران عزت کیٛاہ ٲس کَران مٲنۍتو پَنُن پان بَچاوان کِتھ کٔنۍ ٲس شرمہٕ حیا کیٛاہ اوسُس اللہ تعالیٰ کٔرنَس غریٖق رحمت تہٕ سۄ نی تٔمی تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ کینٛہہ کۭژ کورِ یِمَن خۄدایَن تیُتھ ہِدایت کوٚر یِم سانہِ خٲطرٕ باعثِ رحمت چھےٚ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن خٲطرٕ تہِ چھِ باعثِ رحمت ایک بات آپ مجھے بتا دیں کہ یہ 75 کے بعد جو صورتحال ابھر آئی شیخ صاحب واپس آ گئے اس سے تعلیم میں شیخ صاحب نے پہلے ہی 1947 کے فوراً بعد ہی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تعلیم کو کوشش کی مطلب فری رکھا تھا اس میں مطلب شاید یہ پہلی ریاست تھی اب خیر ہم ریاست نہیں ہیں جہاں ایجوکیشن بالکل فری تھی لیکن 75 کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آ گئی کہ اس کو نیکسٹ لیول پہ لے لیں گے کیوں نہیں سکول جا بجا کھل گئے سکولوں کی کمی تھی سکول کھل گئے اچھے خاصے ٹیچر مل گئے کوالیفائڈ ٹیچر سرکاری سکولوں کو مل گئے تو اس طرح سے کافی تبدیلی ہوئی پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں جو نجی سکول ہے کیونکہ مجھے نجی سکولوں کا تجربہ ہے میں نے پلاؤں میں بھی ایک سکول تو نجی سکولوں میں ایک وجہ ہے کہ وہ آن دیئر اون چوائس بکس رکھتے ہیں ورک بک رکھتے ہیں کاپیاں رکھتی ہے جبکہ سرکاری اسکولوں میں ایسی بات نہیں ہے میں کل ہی اپنی بچی کا وہ 3rd کلاس میتھمیٹکس دیکھ رہا تھا انگریزی دیکھ رہا تھا تو میں ششدر رہ گیا میں نے کہا ہمارے سرکاری اسکولوں کے بچے کب یہاں تک پہنچیں گے نجی اسکولوں کا ایک خاص یہ وہ پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں ان کا کچھ ایسا پروگرام ہے کہ وہ زیادہ نہیں پڑھاتے ہیں اپنے اسکولوں میں وہ پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں وہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ ان کو لکھنا پڑتا ہے کہ ماں باپ ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے ماں باپ اور ہونا بھی چاہیے
पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना भी चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये डबल इंजन काम करना चाहिए, स्कूल भी और पेरेंट्स भी। तो वो एक तो अपने चॉइस के मुताबिक किताबें रखते हैं और उनका मेयार कुदरती तौर पर लाख रुपए 1 लाख रुपए देते हैं एडमिशन को DPS में। वजह क्या है? सिर्फ बड़ी बारीक किताबें, और उस्ताद को तनख्वाहें अच्छी देते हैं, अच्छे उस्ताद भी लाते हैं। तो ये सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में फ़र्क है। तो मैं एक दिन मेरे साथ 2 अच्छे थे, एक कमिश्नर सेक्रेटरी था और दूसरा प्रोफेसर था। वो कहते क्या वो MET वगैरह है, कोई बिस्कुट स्कूल जैसा स्टैंडर्ड बना दो। तो उसके भाई ने उसे टोका, उसने कहा बिस्कुट स्कूल में सेक्टरों के बच्चे पढ़ते हैं, NET में काबलर्स के बच्चे पढ़ते हैं, सुई पेरों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। क्या आप समझते हैं? MET की कहानी क्या है? हाँ? MET जो आपने बनाया प्राइवेट सेक्टर में, उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी मैं बताऊंगा। इस गुलाम मोहिउद्दीन मलिक, अल्लाह ताला उसे मगफिरत करे, वो स्पीकर थे। उसने ये एरिया लाया सोपोर से, MMT, कि हम पैसा जमा करेंगे, गरीबों को पैसे देंगे, मेरिटोरियस बच्चों को पैसा देंगे, उनको हायर एजुकेशन के लिए भेज देंगे। लेकिन वो नुस्खा यहाँ नहीं कामयाब हुआ। पुलवामा में वो नुस्खा कामयाब नहीं। 1 साल तक हम मीटिंगें करते रहे, उसके घर में कई मीटिंगें हमने की है, रातों रात मीटिंगें करते थे वहाँ। यहाँ से सनाउल्लाह डार साहब और वो अब्दुर्रहीम, अल्लाह ताला उसकी भी मगफिरत करे, दोनों की मगफिरत करे। वो अब्दुर्रहीम भट्ट वो एजुकेशनिस्ट थे, वो भी काफ़ी लोग पढ़े लिखे, क्रीम ऑफ द सोसाइटी पुलवामा का, वो मोहिउद्दीन के घर में रातों रात बैठा करते, सोचते थे। लेकिन 1 साल तक मेहनत करने के बाद भी हमारे पास 10,000 रुपये भी जमा नहीं हुआ। तो मैंने एक दिन उन्हें तजुर्बा किया, मैंने कहा आप सोपोर का मुकाबला इस इलाके से, सोपोर वाले अच्छे खासे लोग हैं, यहाँ कुछ और नहीं। अब हमने ये शुरू किया है, अब हम स्कूल खोलेंगे। इस पर सब ने इतफाक़ किया। तो 75 में स्कूल खोले, लेकिन तहरीक लाई मेरे गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने। तो 75 में हमने स्कूल खोला, एक प्राइवेट मकान में। कोई 50 बच्चे आ गए, लड़के। पामपुर की 2 उस्तानियाँ उसी ने लाई है, मोहिउद्दीन साहब ने ही। एक हिंदू थी, दूसरी मुस्लिम थी। तो उस वक्त तक काम किया। उसके बाद कुछ रेंटेड हाउस वगैरह हुई। तो इस दौरान में वहाँ पर नूरुद्दीन साहब सांबूरा बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उसको हमने प्रिंसिपल लाया। तो उसको मैंने कह दिया था, मैं कोई सेक्रेटरी वगैरह था, मैंने कह दिया था जो पैसा आपको फीस का आ जाएगा उसको आप तनख्वाह के बगैर जो पैसा बचेगा वो इस अकाउंट में जमा करिए, किसी के हाथ न दे पैसा, मेरे हाथ भी पैसा न दे, वो इस अकाउंट में जमा। तो एक दिन मैंने उसे कहा कि नूर साहब अब ये हम कितने वक्त तक प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट बिल्डिंगों में काम करते रहेंगे, हम कुछ अपने थोड़ा सा झोंपड़ा बनाना चाहते। उसने कहा आप 1-2 कनाल ज़मीन खरीदिए। मैंने कहा पैसा है? मैंने कहा पैसा है, 70,000 रुपये के करीब मेरे पास पैसा है, बैंक में पड़ा हुआ है। तो हमने 2 कनाल ज़मीन खरीद ली 70,000 रुपये में, पुलवामा में, स्टेट बैंक के पीछे पुलवामा में। बहरहाल कुछ एजुकेशन से कुछ मशवरे आ गए कि 2 कनाल ज़मीन भी काफ़ी नहीं है। तो इस दौरान हमने इन 2 कनाल को 1 लाख रुपए में बेच दिया। बहुत पहले बेच दिया, बहुत कम कीमत में। इस वक्त वो 2 कनाल ज़मीन कम से कम 20 लाख में उनकी कीमत है। तो हमने जहाँ पर इस वक्त MMT कायम है वहाँ पर हमने 4 कनाल ज़मीन 1,20,000 रुपये में खरीदे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर 1 और कनाल ख़रीदा इस्लामिक स्टडी सर्कल वालों से, उनका था। फिर 2 कनाल और ख़रीदे। तो इस तरह से ये 6-7 कनाल का रकबा है जिस पर MMT बिल्डिंग वगैरह बन गई है। तो इस तरह से बहुत सारे दोस्त थे उस वक्त, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी था पुलवामा का, सनाउल्लाह डार थे, अब्दुर्रहीम भट्ट साहब थे, गुलाम मोहिउद्दीन मीर गुंडी पोरा थे, लेट है वो तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत, बहुत सारे लोग थे। तो आहिस्ता 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 इस वक्त ये लीडिंग स्कूल है पुलवामा में। कितने बच्चे होंगे वहाँ? इस वक्त 600 बच्चे।
बीच में इसका रोल कम हो गया क्योंकि प्राइवेट स्कूल, इसके साथ ही प्राइवेट स्कूल खुल गए, तो उन्होंने बैंक से पैसा लिया और बसें खरीदी। तो नतीजा ये हुआ MET का प्राइमरी डिपार्टमेंट कोलैप्स हो गया। वालिदैन उनके दरवाजे पर बस पहुंचती थी प्राइवेट स्कूल की, वो उनको हवाले करते थे, तो MET को कौन भेजता? मिडिल क्लासेस से हाई क्लास तक कोई रोल में कमी नहीं हो गई, लेकिन प्राइमरी कोलैप्स हो गया। मैं 2007 में वहाँ से निकल गया रिटायरमेंट के बाद। मैंने 12 साल वैसे प्रिंसिपल काम किया है, तो 2006 में 7 में मैं वहाँ से निकल गया। तो फिर मैंने स्कूल ख़त्म हो गया, तो फिर मैनेजमेंट वालों ने कहा इसका क्या? मैंने कहा डॉक्टर अब्दुल हदरीशी रिटायर हो रहा है गेरान में, नवंबर 11 में, उसको आप चेयरमैन बना दीजिए। क्योंकि मैंने उसको देखा था, परखा था, ऑनेस्ट भी थे और डेडिकेटेड भी थे, तो थोड़ा बहुत उसको इसके साथ ज़रा दिलचस्पी थी। वो मेरी बड़ी इज़्ज़त करते थे इसलिए कि मैं MET चला रहा हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं घर पर बैठा, अब मैं स्कूल से निकल चुका था, मैं घर पर, तो भी मैं स्कूल की निगरानी वगैरह करता, तो मैं घर पर बैठा था। अब्दुल हद साहब पुलवामा आपका इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत तो है, आप इतनी सवेरे क्यों आ गए मेरे पास? उसने कहा कि बात इस तरह के पुलवामा वाले मुझे मैनेजमेंट, MET की मैनेजमेंट मुझे मजबूर कर रही है चेयरमैनशिप के लिए। मैंने रात को सोचा, मैंने इनकार किया, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ते। रात को मैंने सोचा मैं अगर मशवरा करूँ तो किसके साथ करूँगा, तो मैं इसलिए यहाँ आ गया। मैं इसे ये नहीं कह पाया कि ये दरअसल मेरा ही फितना है। मैंने कहा इसे तो ये आपकी खुशकिस्मती है, रिटायर हो गए, बीवी के साथ कितनी बातें करोगे, झगड़ा करोगे, तनाज़ा करोगे, कुछ नहीं करोगे। बेहतर है आपको खुद अल्लाह ताला आप पर राज़ी हो गया है, आपको इस ओहदे के लिए चुना गया है, आप लोग आप मुतालबा कर रहे हैं, आप फ़ौरन कहा फिर आपको मेरी मदद करनी होगी। मैंने कहा मैंने काफ़ी मदद की है MET की, अगर मैंने इतनी मदद घर की होती मैं न मालूम कहाँ कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका होता। अब मेरी सकत नहीं। उसने कहा नहीं, मसला ये है कि इसकी गाड़ियाँ नहीं है, फाइनेंस नहीं है, इसके लिए हम पैसा जमा करें। मुझे माफ़ कीजिए, मैं अब नहीं कर सकता। मैंने इतनी बिल्डिंगें बना दी है, करोड़ों की बिल्डिंगें बना दी है, इसमें इसी मैंने अपने पैसे से नहीं, MET का पैसा बचाया, जानतदारी से खर्च किया, इसी पैसे से ये ज़मीन खरीदी, बिल्डिंगें बना दी, वरना ये रेंटेड हाउस में होता था, पूरे कस्बे में ये घूमा फिरा, अब ये बना। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं फिर चेयरमैनशिप कबूल नहीं करूँ। मैंने कहा अगर आप ये शर्त रख रहे हैं तो मैं तैयार हूँ। फिर हमने 1.5 साल उसकी गाड़ी, उसका पेट्रोल के पैसे भी उसने एक्सेप्ट नहीं किए, तो हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास चले गए और आम लोगों के पास नहीं गए। कोई 26 लाख रुपए हमने जमा किए। अच्छा। हाँ, और हम DPS चले गए। वहाँ मेरा एक स्टूडेंट था एहसान कुदूसी, जौहर कुदूसी का बेटा, वो कुछ उन दिनों आल इन आल वहाँ था, उससे 3 बसें खरीदी बहुत कम कीमत पर। तो हमारा सिर्फ 6 महीने में हमारा प्राइमरी डिपार्टमेंट रेस्टोर हो गया। अब तो 6-7-8 बसें हैं उसकी। तो कुछ फेस लिफ्ट भी की, लेबॉर्ट्री, लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ, उसका पेंट वेंट वगैरह, टाइलिंग वाइलिंग की। तो इस तरह से ये दिलचस्प बन गया, तो लोग फिर से आने लगे। तो इस वक्त लीडिंग स्कूल है। इस कन्वर्सेशन के आखिर में आप दोनों से एक बात पूछना चाहूँगा कि आप जिस माहौल में पैदा हुए और जिस माहौल में आपकी एजुकेशन होगी और जिस माहौल में आप उस्ताद हो गए जी, तो ये अब एक ऐसे गांव में पैदा हुए थे जहां आप भी थे और कश्मीरी पंडित थे। नहीं, यहाँ कश्मीरी पंडित नहीं थे, हम साया तहाबोर तसल में। जी बिल्कुल ये तो यहाँ से तो आधा किलोमीटर है। बिल्कुल, ये तो एक ही गाँव लगता है। तो ये एक ही गाँव लगता है। तो वो जो इकट्ठे आप पले बड़े, तो कुछ खलश है, कुछ यादें हैं, कुछ जो आपको इस बुजुर्गी में सता रही है। बिल्कुल सता रही है। हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात थे नॉन मुस्लिमों के साथ। ईद पर वो हमारे पास आते थे, शिवरात्रि पर हम उनके पास जाते थे।
ہمارے گھریلو تعلقات بھی تھے. ان کا ذکر انہوں نے مونی جی کا کیا ہے. اس گھر کے ساتھ ہمارے کافی گہرے تعلقات آج بھی ہے. جموں میں ہوتے ہوئے بھی آج بھی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہے. جب ان کے میاں ان کی شادی ہوئی تو جب پہلی بار وہ دعوت پر آ گئے, انہوں نے پہلی بار ہمارے دروازے پر دستک دی اور پانی چائے وغیرہ وہیں پی لی. تو اس طرح سے یہ یادیں ستاتی ہیں. ہمارے کافی دوست ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, اسکولوں میں کام کیا ہے. کافی یادیں ہیں ان کی ہمیں کافی ستا رہی ہیں وہ یادیں. وہ اس وقت ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. کوئی دہلی میں ہے, کوئی ممبئی میں ہے, کوئی حیدرآباد میں ہے, کوئی جموں میں ہے. تو میں جب جموں جاتا تھا آج سے 2-4 سال, کووڈ کے بعد میں جموں نہیں چلا گیا, تو میں اکثر ان دوستوں سے ملا کرتا تھا. وہ بڑے طباق سے ملتے تھے, سرگرمی سے ملتے تھے, مجھے اپنے گھروں میں ٹھہرانے کی دعوت دیتے تھے. تو یہ یادیں سکھاتے. مونی جی یاد پیوان ییٚلہِ تُہۍ کتھ چھِو کران تُہۍ کیٛاہ کتھا باتھا کران؟ أسۍ مونی جی ونہا تۄہہِ راج پیٚیہِ یتھ ترٛٹھ تتھ وقتس تہٕ ییٚمہِ وقتن أسۍ جُدا کٔرۍ, اچھا ییٚمہِ وقتن أسۍ جُدا کٔرۍ. ہتَے کلی یوگ ہے کلی یوگ, ہتَے کلی یوگ ہے. ہتَے راجے دپان ٲسٕس کالے ہژوم بتہٕ کھیوٚن, تہٕ سُہ ہے گوٚم اُشُے یوت. دپان ٲسٕس واے کانٛہہ دۄہ یی بیٚیہِ کرہاو أسۍ تِمہٕ کتھٕ. اَسہِ حظ اوس تٔمِس تہِ مےٚ تیوٗت حِساب حظ. یہِ ہسا یہِ گہری سۄ سہیلی یۄس ونان چھِ, سۄ ٲس باسان ییٚتٮ۪تھ سُہ ییٚتٮ۪تھ یہِ حظ أتنَسٕے. پتہٕ أسۍ ٲسۍ آسان انٛدر ہُتہِ یہِ ہسا نارِ. پتہٕ ٲس یِمن سُہ سون. پتہٕ ٲس دپان راجے وَلے وۄنۍ گژھو یہِ ہسا وۄنۍ گژھِ تر بہٕ ترٕٛژھل. تران ٲس سۄ ترٕٛژھل. مگر پتہٕ ییٚلہِ أسۍ ہُتٮ۪تھ چھِ بوٗنۍ, یورٕ پکُن اُکُن پہن چھِ بوٗنۍ. اوٚتَتھ ییٚلہِ وتان ٲسۍ سۄ ٲس پھِران پوٚز چھَکھ پتھ کُن, بہٕ تہِ ٲسٕس پھِران نٲیِر کُن. سۄ تہِ ٲس آسان پکان پتھ پتہٕ, بہٕ تہِ ٲسٕس ٹنٛگ ما ٲسۍ کانٛہہ چیٖز ما اوس. یوٚتانٮ۪تھ اَسہِ یہِ نظر ٲس ڈلان, ییٖتِس کالس أسۍ ٲسۍ تھاوان خیال ژٕ چھِ أسۍ چھِ أکِس اکھ وٕچھان. وۄنۍ پتہٕ ییٚلہِ درٛاے تہٕ پتہٕ گوٚو سٲرسٕے یتھ سٔتیاناس سۭتۍ مۄکلیو مسلہٕ. تہٕ وۄنۍ گوٚو پھیران چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ. اَکٕے ٲس نہٕ خۄداے رٔٹہِ, یِمن منٛز اوس شعوٗر بدل, یِمن منٛز اوسُے حِساب کِتاب. اَسہِ مُسلمانن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ اوس یِمن عقل سٮ۪ٹھاہ. دٔپِو کیٛازِ یِمن منٛز اوس گۄڈنٮ۪تھٕے باسان یہِ ادب اوس بڑان اصٕل پٲٹھۍ, صلٲحیت ٲسٕکھ أکِس بیٚیِس سۭتۍ کتھ کرنُک باتھ. أمِس موہنی جی ہُنٛد فادر اوس ونان سُہ اوس ونان مےٚ حظ چھکھ ژٕ راجے کوٗر, بیٚیہِ أمِس اوس نہٕ نیٚچوٗ کینٛہہ, أمِس آسہٕ کورِ 2. پتہٕ ٲسٕس بہٕ یِہُنٛد گژھان پتہٕ خانٛدرٕ پتہٕ. ییٚلہِ بہٕ توٚتانۍ ٲسٕس گژھنٕے, مگر ییٚلہِ پتہٕ خانٛدرٕ پتہٕ پننہِ خانٛدرٕ پتہٕ ٲسٕس گژھان, أہٕنٛز موج ٲس تُلان رۄپَے تہٕ دِوان ٲس مےٚ سۄ رۄپَے. اوس دپان ہتَے یہِ ہسا چانٛدے ژےٚ کیٛازِ دِژٕتھ مےٚ رۄپَے. دپان ٲس نہٕ ژٕ چھکھ نہ اَسہِ کوٗر, یہِ چھُ اَتہٕ آسان کورٮ۪ن دیُن, یہِ چھُ کورٮ۪ن آسان اَتہٕ دیُن. تہٕ یہِ حظ یہِ گژھان اوس. أسۍ ما ٲسۍ اَسہِ ما ٲس تہِ کِہیٖنۍ پتہ. سُہ اوس پتہٕ زن زالہِ یِم بچہِ سُہ اوس تَتے شربت اَنان کیٛاہ تھانۍ سُہ بیٚدرام, تٔمِس ونان بیٚدلال ٲسِس ونان. مان تیوٗتاہ حٲصۍ کُل اوس وننٕچی کتھ چھنہٕ. تہٕ پتہٕ ییٚلہِ اِنسان ہُکُن یُکُن درٛاو تہٕ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر یتھ. ییٚمہِ دۄہ اَسہِ خانٛدر چھُ کوٚرمُت تمہِ دۄہ پیوٚو اَسہِ بٹہٕ وازٕ اَنُن بٹن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سال تیار. ییٚمہِ دۄہ نہٕ مونی جی خانٛدر کوٚرُکھ تمہِ دۄہ پیوٚو تِمن مُسلمان وازٕ اَنُن مُسلمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. تیوٗت اوس بیٚیہِ تُہُنٛد خانٛدر ییٚمہِ ساتہٕ چھُ کوٚرمُت سۄ ٲس نہٕ مانان تِمن ٹوٹل خانٛدر کرُن. سۄ ٲس سۄ پتہٕ آیہِ تُہُنٛد مول تہٕ تٕہٕنٛز بیٚنہِ ییٚمِس ماشہِ جِس نِشہِ, دوٚپہَس یہِ ہسا یہِ چھنہٕ ماننٕے, وۄنۍ کیٛاہ سا کر. یہِ ؤژھ دوٚپُن نٲلِس چھُم نہٕ ہُمِس چھُنہٕ کوٚرمُت ہُمِس کورِ, تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ أمِس بچا کینٛہہ بیٚیہِ تہٕ بہٕ کرٕ ہا أمسٕے خدمت. تٔمۍ تہِ ؤنۍ سۄ ٲس سٮ۪ٹھاہ اِنتہٲیی شریٖف. پتہٕ ووٚنُن دوٚپنَس نا یہِ موہنی ییٚمۍ تہِ ووٚن دوٚپمَس تیٚلہِ روزِ چون تہٕ أسۍ چھِ بارٕنۍ تیٚلہِ ییٚلہِ ژٕ یہِ رِشتہٕ مانکھ. سماج چھُنہٕ دِوان اِجازت کینٛہہ, ژٕ یِکھ آز پگاہ دِموے نہٕ أسۍ یوٚت یِنہٕ کینٛہہ, بہتر روزِ چون خانٛدر کرُن. بہٕ ٲسٕس آز پتہٕ اسلام آباد کتھا. سُہ اوس أمِس تھوڑا مُسلمان اکھ دوس, تِم حظ آیہِ بوزان یہِ ٲس توٚملہٕ ہالہِ ڈیوٹی. یِم گٔمٕتۍ اوٚت سکوٗل تہٕ اَتہِ وٕچھمُت یہِ موہن آیہِ 4 بجہِ, یہِ ٲس 4 بجہِ دِوان سون. بس دپان ٲس بس یہِ ٲس کران کٲم تہٕ دپان ٲس مےٚ نٕے چھِ وندٕ یِوان توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ بہٕ خۄش چھَس وٕچھان.
سانی بٹن گٔے أسۍ ہمساے بٹن مایگریشن برونٛٹھ نا اَسہِ دوٚپُکھ تُہۍ مہٕ نیٖرِو ییٚتہِ کینٛہہ أسۍ کَرو کوٗشِش تۄہہِ اگر کانٛہہ تہِ تۄہہِ خطرٕ باسہِ اَسہِ ؤنِو أسۍ کَرو. اب سُہ لٔڑکٕے اوٚتُے پَتہٕ آیہِ یہِ موہنہٕ شامَن تہٕ دوٚپُن ہے راجے ژےٚ چھے پَتہ مےٚ دوٚپُس کیٛاہ آیہِ دوٚپُن آزَے آیہِ نفر 2 تِمَے ٲسۍ دَپان کیٛاہ تانۍ اَسہِ چھُ ماشر باے یوٚت یُن بیٛاکھ یی ماشر باے ہَتَے اَکھَے اوس یِہوٚے ژٔنٛدرَم ہیوٗ یِہوٚے اوس ژٔنٛدرَم ہیوٗ مےٚ دوٚپُس یِمَے آسہِ ہا نہٕ ژےٚ وٕچھنہِ آمٕتۍ موہنٕے دوٚپُن ہاے نہ بھگوان سٕنٛزٕے درٛے کینٛہہ تَتھ ٲسۍ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ تانۍ پَسہِ منظر دوٚپُن مےٚ نَے ووٚنُکھ بھگوان سٕنٛدرے کِہیٖنۍ نہٕ سۄ چھےٚ منٛزٕ گٔے دۄہ جورہ تہٕ یہِ منٛز ٲسۍ سون دوٚپُکھ اَسہِ ہٲوِن کوٗر وۄنۍ کیٛاہ حظ کَرٕ بہٕ سوٗز نفر کُس تام مےٚ تہٕ اَننو مےٚ موہنہٕ ییٚلہِ اَننٲو بہٕ ٲسٕس گَرٕ مگر خۄدا رٔٹِم مےٚ دوٚپ یہِ چھِ ٲخٕر کار کٲنٛسہِ ہِنٛز کوٗر بہٕ کیٛاہ ہاوَن یہِ لُکہٕ ہٕنٛدِس لٔڑکَس کیٛاہ پَتہ چھِ مول موج کیٛاہ زانہِ مُنٲسِب مےٚ پَزِ نہٕ یہِ کینٛہہ دوٚپمَس موہنٕے کَرِ ژۄچہِ کَران چھِ موہنہٕ پھٕرن یِم چھَنہٕ بَٹن آسہٕ تَگان ژۄچہِ کَرنٕکۍ یَکدَم بیٚیہِ حظ اوٚننووُم ماز کیٛاہ تانۍ تورٕ أمِس أہٕنٛدِس أمِس خانٛدار بَنٲے اوس تَمہِ دۄہ نہٕ تورٕ أمِس سِنَہ وِنَہ کیٛاہ تانۍ تہٕ دوٚپُن کیٛاہ وۄنۍ ہُہ نفر مُسلمان دوٚپُن کیٛاہ حظ آیَس سۄ مےٚ اوس سُہ حظ کوٚت تانۍ گٔمٕژ ہۄ کَتہِ چھَم ہۄ چھَم یَپارِ کِچنَس منٛز دوٚپُس سۄ حظ کوٚت تانۍ تٔمۍ حظ ووٚن تٔمۍ نفرَن سۄ چھِ کوٚت تانۍ گٔمٕژ مےٚ دوٚپ پاک پَروَردِگارا اگر بہٕ بَتہٕ ژٕ وَنہِ یِہُنٛد مول أمۍ کیٛازِ ہٲو میٛٲنۍ کوٗر أمِس غلط گژھِ دوٚپُن اچھا ؤتھۍ تہٕ درٛاے پَتہٕ حظ نِیَس بہٕ یِمو ناد دِتھ تہٕ مےٚ دوٚپُس یِتھ کٔنۍ ٲسۍ آمٕتۍ ہُتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ پَتہٕ ووٚتھ سُہ بیٚدرام دوٚپُن پَتہٕ کیٛاہ کوٚرُتھ راجے مےٚ دوٚپُس پَتہٕ کیٛاہ سا دِتمَکھ چاے دۄدٕ کَپا دِتمَکھ کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ نہٕ روٹَل کینٛہہ مےٚ دوٚپ دَپ ماز سُہ مارِ بَٹہٕ سُہ اوس ویشنٲبی بوٗزتھٕ حظ کٔر کٲمہ تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سُنٛد خانٛدَر خُنٛدَر اوس کٔرٕسَس وۄنۍ نِشٲنۍ ییٚمہِ دۄہ یہِ نِشٲنۍ چھَس مےٚ چھُ خۄرشِد صٲب کھۄنہِ کٮ۪تھ موٚدمُت گاش پَنُن بَس یہِ چھِ مےٚ کھۄنہِ بوٗزتھٕ حظ بَس أمِس کٔر شُلِنۍ خۄرشِد صٲبَن لوگُن اوس نہ حظ بَٹہٕ چھِنہٕ حظ مےٚ تہِ ٲس نہٕ پَتہ یِمَن چھِ گژھان یِہُنٛد مول ووٚتھ أمِس کورِ ہُنٛد موہنی ہُنٛد مول دوٚپمَس نیک شگُن کیٛاہ چھِ وَنان نیک شگُن فِکری نیک شگُن کیٛاہ چھِ بوٗزتھٕ حظ کٲشِر پٲٹھۍ دوٚپنَکھ یہِ گوٚو رٕژَر أہٕنٛز شُرِنۍ کَرٕنۍ گٔیے رٕژَر تہٕ بَس پَتہٕ کوٚرُکھ تَمہِ پَتہٕ 5-6 رٮ۪تھ خانٛدَر تہٕ أسۍ ٲسۍ عالہِ نال تَتہِ حِسابہٕ کہِ دۄہ پَتہٕ گٔمٕژ بہٕ أمِس دوٚیمہِ دۄہَن منٛز خبر ہٮ۪تھ کٔمِس موہنی جی منٛز خبر نِمٕژ باضٲبطہٕ أمِس تِتھ کٔنۍ اوس پَتہٕ حظ ٲسۍ یِوان گژھان ٲسۍ سۄ تہِ ٲس یِوان گژھان یوٚتام یِم ییٚتہِ ٲسۍ توٚتام ٲسۍ گژھان ییٚمہِ دۄہ تَمہِ تَتہِ مکانَس کٕن دیُت اَتہِ یہِ حظ یہِ اِسلام آباد تَمہِ دۄہ چھِ کٔرمٕژ اَسہِ کٲم دوٚپُن ہَتَے راجے وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ مےٚ دوٚپُس کیٛاہ چھُے کَرُن دوٚپُن اَکھ گژھِ نہ وارِ سَتھ آسنہِ بوٗزتھٕ حظ بیٚیہِ ژٲنٛگۍ کٔژ تانۍ بیٚیہِ کیٛاہ تانۍ ہَتہٕ حظ چھَس بہٕ وۄنۍ بورٕے کٮ۪ن کرٛالَن زارٕ پار کَران ہَتو مےٚ حظ گٔژھۍ نوٚم چیٖز نیوٗمَس ییٚلہِ حظ اَتہِ حظ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ درٛاے تیٚلہِ اوس گاڑِ ہُنٛد تہِ اوس نہ کَمٕے پَہَن یہِ حظ یہِ چلے جان مےٚ حظ کٔر کٲم بہٕ چھَس دَپان أمِس وۄنۍ کیٛاہ کَرو تِم آسَن تَتہِ بَٹہٕ کَران ژھَٹہٕ اَسہِ چھُنہٕ چیٖزٕے واتان بَس أسۍ حظ وٲتۍ توٚت تہٕ بَس حظ ووٚن شُکُر خۄدایَس ہَتَے موہن ہَتَے راجے بہٕ ہایَس تَتہِ ژھَٹہٕ کَران مےٚ دوٚپ اگر نہٕ مےٚ گژھِ یہِ گنٛد حظ دوٚپمَس نہ گنٛد کیٛازِ گژھِ نۄم کیٛاہ حظ چھِ نۄم ژٲنٛگۍ کیٛاہ تانٮ۪تھ پیٛالہٕ کٕم تانۍ وارِ کیٛاہ تانٮ۪تھ دوٚپُکھ اَتھ منٛز سۄن تھوٚوُن اَڑٮ۪ن منٛز کیٛاہ تانۍ مےٚ دوٚپُس ہَتہٕ سُپِن دِژیو مے تہٕ تۄہہِ کیٛاہ گٔیو یہِ اوس اَسہِ پانہٕ ؤنۍ حظ تٔمِس زٲے بَچہِ مان أسۍ ٲسۍ گژھان اَسہِ زٲے بَچہِ تِم ٲسۍ یِوان تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن یَتھ وقتَس تانۍ چھِ وٕنہِ تہِ أسۍ پَکان چھِ وٕنہِ سٲری برابر تِمو کوٚر کورٮ۪ن خانٛدر أسۍ کٔرِکھ برابر اِنوایِٹ أکِس کوٚرُکھ بمبے بیٚیِس کوٚرُکھ حیدرآباد أسۍ ٲسۍ اِنوایِٹ اَصٕل پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ ڈرٛایور خٲرشِد صٲبَن تہِ کٔر بَڑٕ پاٹِسِپیشَن تَتھ منٛز مےٚ تہِ کٔر تہٕ یہِ ہیٚچ نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ اَتھ اوس تِمَن دۄہَن تکلیٖف وکلیٖف کیٛاتھامَتھ تہٕ أسۍ گٔے اَصٕل پٲٹھۍ حظ اَصٕل پٲٹھۍ یا ییٚمہِ دۄہَن سُہ دُشمَنَن برکھان سُہ مَسلہٕ گوٚو اَسہِ تٔمِس تہٕ یہِ حظ تَمہِ دۄہ آیہِ نہٕ سُہ تَتی پٮ۪ٹھ پَتہٕ اوس بَٹہٕ مالیُن تہِ ییٚتہِ تہِ ٲس 5 دۄہَن 8 دۄہنٕے روٗز تَمہِ دۄہ ییٚتہِ نہ یوٗت چھُنہٕ چھُ وُنہِ اوس یِمَن مٲنِو یِم تہِ ٲسۍ نیکھٕے بَرنو نہٕ واریاہ یِم تہِ ٲسۍ رٕتۍ ییٚکیٛاہ ٹاپ ٲسٕے اَسہِ بَڑنہِ اَکھ سۄ ٲس یہِ حظ یہِ پِیان پَتہٕ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ تٔمِس گژھان حظ تٔمِس نِش ٲسۍ أسۍ گژھان سۄ ٲس ہاوان یِم بٔنیان ؤنیان وونہِ بہٕ چھَس پَتہٕ راجپور اَکہِ دۄہ نہٕ تَتہِ حظ ووٚن مےٚ اَکہِ ماشٹر باے دوٚپُن ژےٚ چھے بٔنیان تَگان اَصلہِ ووننہِ وۄنۍ کَر تہٕ کٲم مےٚ دِتھ یَتھ نال ووٗنِتھ تیٚلہِ ٲسۍ سُہ بیٚیہِ نال کَران مےٚ چھِ پَتہ یہِ چھُ سہلٕے مےٚ دوٚپُس وَلہٕ حظ کَرَس حظ دوٚپُکھ اَتھ چھُ گژھِ لیٖک کھَسُن
مےٚ آو نہٕ یہِ سمجھ یہِ کَپٲرۍ کھسہِ مےٚ دوٚپُس ہَتہٕ حظ وۄنۍ اَنَس بہٕ گَرِ کٔرِتھ بہتر چھُ بہٕ اَنَس گَرِ کٔرِتھ بہٕ حظ اوسُس اَتہِ گاڑِ منٛز سیوٚدُے وٲژٕس أمِس للتا جی نِشہِ یُس ہَتَے گاش مےٚ ہَتَے یَتھ بھی بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ دوٚپُن ہَتَے گوٚو یی پرٛاہ ژےٚ چھُے نَے تَگان مےٚ ہَتَے کَتہِ چھُم تَگان تَلے مےٚ ہاو اَمہِ ہووُم اَکھ ہا دوٚیِم توٚگ مےٚ پَتہٕ پانَے صُبحن دوٚپ ہُمو کیٛاہ گوٚژھ چٲنۍ اَتھٕ ژےٚ چھُے مۄختار مگر ژَجہِ ٲسۍ نہٕ میٛٲنۍ کینٛہہ تِم ٲسۍ أمِس بَٹٕنۍ ہِنٛدۍ وٕنۍکٮ۪س تہِ یِوان گژھان کانٛہہ حاجت آسٮ۪کھ اورٕ یورٕ دَپان چھِکھ ہَتَے راجَس نِش گٔژھِو وۄنۍ نہٕ پَنٕنۍ ہٮ۪مت سَکت نہ تٔمۍسٕے بِچارِ تہٕ نہ اَسے نَتہٕ ٲسۍ گَرَن منٛز آسان یِمَن گَرَن منٛز ٲسۍ نَژان کَران ٲسۍ اَصٕل پٲٹھۍ یِم بَٹہٕ کورِ کِتھ کٔنۍ آسہٕ یِوان گژھان سُہ دَپان ٲسۍ اَسہِ آسہِ خۄش کَران تُہُنٛد یُن تو خیر یہ اس کنورسیشن کا جو سب سے بڑا مقصد تھا اب تک کی بات کہنے کی کہ بیسیکلی اس وقت جب ہم فیمیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو آباد دیکھتے ہیں اکراس کشمیر تو یہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ ہم نے کہہ دیا اور یہ ہو گیا اس پوری مومنٹ میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے محاذ پہ کام کیا ہے گاؤں میں دیہات میں شہر میں تو اس کے بعد ہی ہم اس حد تک پہنچ گئے کہ ہماری آدھی پاپولیشن جو فیمیل ہے آلموسٹ ایجوکیٹڈ ہے لٹریٹ ہے تو ایک کہانی اس دور کی ہے جس کہانی میں خاتون کے لیے لڑکی کے لیے پڑھنا لکھنا نہایت سمجھا جاتا تھا تو اپنی یہ کہانی بتانے کے لیے ماسٹر جی ہم آپ کے اور میڈم ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہ کہانی آپ نے شیئر کی تاکہ ہم اس کو ہسٹری کا حصہ بنا. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ.